Mokhtar si o bɛna na y'an ka babu ta ko fɔlɔ la o ye Mali ni CEDEAO ka ɲɔgɔn ye sɔngɔnye in yɛrɛ kuma bɛ ka caya sabula ni Mali welela kɛnɛ o kɛnɛ kan sa kuma ka ca jamanadenw yɛrɛ kɛlen don gardiens ni surveillants ye sisan olu yɛrɛ kɛra Assimi ka surveillant général ye n'olu ko min a b'o de kɛ n'olu ye min fɔ a bɛ tugu o de kɔ e yɛrɛ bolo CEDEAO ka lajɛ min bɛna na kɛ nin comme ça a fɔra k'a bɛna kɛ huis clos la hakɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la Mali bɛ se k'i jigi da mun kan a ɲɔgɔnye in na. Merci beaucoup Kassim. Il y a Fochogo mi CEDEAO ni Mali ka jɛ in vraiment a kuma cayara nga je pense que n'i y'a ye a kuma bɛ ka caya c'est que hali bi an ka intérêt bɛ ɲɔgɔn bolo Maliens bɛ fɛ CEDEAO kuma yɛrɛ kana fɔ an ka compter an yɛrɛ kan an yɛrɛ ka force bɛ se k'an se yɔrɔ min an ka sena an ka dugu ye yen nga an bɛ jɛkulu dɔ de kɔnɔ an de jɛra ko an bɛ sigi jɛkulu kɔnɔ donc sariya minnu bɛ o jɛkulu in kɔnɔ an kan o sariyaw bɛɛ bato donc o de y'a to fana CEDEAO tɛ k'a to yen an yɛrɛ ma hali bi u bɛ ka segin ka na hali n'a y'a sɔrɔ u diminen don an kɔrɔ parce que u ma deli nin na o k'a fɔ ko jamanadenw wulila jamanadenw b'u ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ jamana ɲɛmɔgɔw mana décision mun ta bɛɛ bɛ to o nɔfɛ mɔgɔw ko ko Assimi kana taa bon pour moi question tɛ yen i y'a fɔ cogo min opportunité bɛ mun bɛ yen an kan ka mun ɲɛɲini question bɛ yen de Assimi taara o Assimi ma taa lajɛ mun bɛna kɛ est-ce que an Maliens bɛ se ka profiter a la degun dɔ ka wuli ka bɔ an kan n'o ye sanction in yɛrɛ ye ne bolo opportunité fɔlɔ ye mun ye an ka cidenw ou bien n'an ye ci mun lase yen an ka se ka fɛɛrɛ kɛ hali sisan an ka chronogramme dɔ di tu sais Kassim il faut k'an ka dɔn an bɛ taa yɔrɔ min Malien den bɛɛ sɔnn'a ma ko autorités bɛ ka baara kɛ Mali visage bɛ ka yɛlɛma an bɛ ka fanga sɔrɔ an ka décision y'an yɛrɛ ta ye mais fo Malien denw fana k'a dɔn an bɛ ka taa yɔrɔ min de objectifs ka fixer délais ka di n'an ye chronogramme di an b'an ta yɔrɔ dɔn o la an bɛ se ka baara kɛ mɔgɔ caman bɛ se ka na fara an kan donc filanan ye mun ye an ka se ka CEDEAO ka accompagnement sɔrɔ mais accompagnement mun don a ka kɛ accompagnement ye tiɲɛ kan wa accompagnement ka kɛ hokumu kɔnɔ u ni an bɛnna hokumu kun kan a kana kɛ accompagnement imposé ye an b'o dɔrɔn de nɔfɛ. Ayiwa est-ce que bi sommet in ka kɛ a huis clos anw tɛ yen an bɛ se k'an jɔyɔrɔ fa o la cogo di e yɛrɛ bolo hali n'a sɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ aw ka baba tɛ CEDEAO ko in ye ten kosɛbɛ yɛrɛwolo debout sur les remparts. Ouais, i b'a dɔn Kassim CEDEAO don o don CEDEAO bɛ tiɲɛ d'an ma parce que 2012 sariya min ni CEDEAO bɛ ka a ta k'a turu an kan tan k'a ɲagami a taara a tɛ kalo fila bɔ dafalen bɔ kosɛbɛ Amadu Tumani Ture ka fanga binna u y'o sariya de ta ka Mali ɲangi 2012 ka Maliens bila ka segin u kɔ ko ma k'an sago ye k'o taara CEDEAO bolo fo kana se an bɛ don min na i ko bi balimakɛ bɔra k'a fɔ ko an bɛ sariya an bɛ tɔn de kɔnɔ CEDEAO tɛ tɔn ye bi ko mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko sariya b'a kɔnɔ ko CEDEAO yɛrɛ bɛ se ka c'est-à-dire sariya yɛrɛ bɛ ka sariya sɔsɔ a kɔnɔ. mais Mali yɛrɛ y'a sariyaw sigi a tutigɛbagaw la Mali yɛrɛ y'o sariyaw sigi Mali ye minnu an y'a boli dɔw jamana caman kan dɛ an ye jamana caman dɛrɛ k'a fɔ ko fo CEDEAO sariyaw ka bato dɛ. oui mais an bɛ don min na i ko bi sariya min filɛ ka boli an kan o bolila Mali fɔlɔfɔlɔ kan wa ne tɛ jamana dɔ diɲɛ kɔnɔ k'o bolila min kan n'o ye embargo min n'o filɛ k'a kɛ a sigilen coup d'état min kɛra Mali kɔnɔ a tɛ kalo fila dafalen bɔ a bolila Mali de kan wa jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ ko Mali kɛ min kan donc CEDEAO bɛ ka min k'a la o t'a la yɛrɛ embargo sur les armes o bɛ yen mais ka manafolo n'a fɔ ka UEMOA ni fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ CEDEAO sariya ye o de kama yɛrɛwolo debout sur les remparts ko an bɛnna min kan a ye b'o sira fɛ n'an ma b'o sira fɛ a bɛ ka tɔnden juguya kɛ a bɛ ka tɔn janfa o tɛ tɔn kɔnɔ ko k'an k'an to k'an ka fɛ an tɛ se ka don kɔnɔ donc o de kama an bɛ don min na i ko bi CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ ɲangili fɔlɔ min taara k'an sɛgɛrɛ nin san laban in kɔnɔ décembre 2021 Florence Paré de y'i kanto ko ɲangili ka kɛ u ye ɲangili kɛ ka taa sɔrɔ hali wagati fɔlen min sumana ka d'a ma a ma ban u bɔlen kɔfɛ Faransi ka jamana kantigi ko n t'a dɔn a tɔgɔ Macron de o y'a fɔ sisan bɛɛ ɲɛna diɲɛ kɔnɔ ko a m'a fɔ ko a bɛ mɔgɔ wɛrɛ wele dɛ k'a bɛ CEDEAO saisir de ko a bɛna a n'a Akufo wele ko ka ɲangili ta ka Mali sɛgɛrɛ ala m'a fɔ k'u k'a lajɛ Mali ni min kan n'a bɛ bɛn
ko ka ɲɛngili ta ka sɛgɛrɛ donc diɲɛ don o don olu bɛ k'a yir'an na ko CEDEAO ko in tɛ Mali ko ye farafina ko tɛ tɔn yɛrɛ kungo tɛ tɔn de don min bɛ dɔw sago bɛ a la ka ko ta k'anw sɛgɛrɛ sisan olu de y'an ɲɛngi bon n'o y'an ɲɛngi an kɔni ka jate la a b'an to yen sa de ni ɲɛngili digira an na an bɛ se aw ma mais aw y'an ɲɛngi diɲɛ don o don a b'an da ka kɛ n'a fɔ an hinɛ b'a la aw hinɛ b'a la ni mun ye n'a kun kɛra aw sago ye sama sɔrɔ maliyɛnw bɛ ka ɲɔgɔn faga de n'a kun kɛra aw sago ye sama sɔrɔ Mali cira de donc aw b'an kɔ ko mun a b'an kɔ ko chronogramme an ko chronogramme kabi 2012 maliyɛnw ka haminako ma kɛ élection ko ye maliyɛnw ka girin élection kan o kɛra jɔngɔnna nalen parce que jɔngɔnna kun tɛ an fɛ mɔgɔ ye mais kabi Amadu Aya ninnu tun bɛ yen mɔgɔw kun ye laɲini min kɛ sɔrɔsiw ka to yen parce que minnu nana ni démocratie ye u y'a kɛ fɛn dɔ ye fɛn min ni an ma lakana sɔrɔ a kɔnɔ an ma kalan sɔrɔ a kɔnɔ an ma foyi sɔrɔ a kɔnɔ Modibo Mahawa Makalu est ce que président ka nin tagalibaliya in tɛ an garisɛgɛ dɔgɔya parce que n'a fɔra ko jamanakuntigi dɔrɔn de kan ka ɲɔgɔn ye anw kunkan ko kan kuma tɛ a bɛna na sigi Mali de kan Kassim i ni ce i ka ɲininkali la an bɛ jɛkulu de kɔnɔ jɛkulu jamana 15 Afrique tile bi yan fan fɛ bon il faut que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ko Union africaine boloma fara de don boloma fara 5 de bɛ Union africaine jamana 55 o de bɛ Afrique Mali ye kelen de ye jamana 55 ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye CEDEAO yɛrɛ jateminɛ Mali population ye 21 millions de ye CEDEAO ye 420 millions bon n'i ye sɔrɔ ta lajɛ 100 sarala la Mali ta ye 2.3 de CEDEAO sɔrɔ la bien vrai que n'i ye jamanaw lajɛ minnu ka sɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ye 5 de ye 15 ni ɲɔgɔn cɛ donc Nigeria kelen n'i y'o jateminɛ Nigeria de fanga ka bon ni Afrique jamana bɛɛ ye sɔrɔ ta sira fɛ barisa premier producteur pétrole don CEDEAO sigilen b'ale de fɛ yen olu de ka ɲɛma kɔrɔ bɛ na an sira taama la tuma bɛɛ parce que an ka ko ka bon ma parce que Mali ye jamana kɔrɔ de ye Mali ye jamana bonyalen de ye jamana tɔw fɛ parce que kabini Union africaine ma se OUA Mali ye jɔyɔrɔba de sɔrɔ tɔnkulu fɛn fɛn sigira Afrique Mali nɔba b'a bɛɛ kɔnɔ donc sisan an y'an bolo don fɛn dɔw la a n'i bɛ kulu kɔnɔ sariya de b'a la n'i bɛ kulu kɔnɔ sariya de b'a la mais ni fɔɲɔgɔnkɔ ninnu je pense que an kuma ɲɔgɔnya bɛ sen na parce que dudenw bɛ se ka bila ɲɔgɔn na mais u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais tant que sigi ka fɔ b'a la mais n'a bɛ fɔ anw kɔ dun surtout min bɛna kɛ sini juma ye mais sini ta in ne kɔni ɲɛna fɛn 2 de don ne je suis partagé en réalité barisa fɛn dɔ de don ne n ka jatew minɛ bon sini ye 26 mars ye bon 25 mars ni 26 mars cɛ a man jan ɲɔgɔn na mais kɔrɔ de b'a la fana parce que ni élection ni kalata tun kɛra le 27 février président Kura tun bɛ sigi ka bɛn o de ma donc est ce que transition banna ou est ce que a ma ban o ye kuma kelen ye bon maintenant huis clos u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bon o fana ye occasion wɛrɛ de ye fɛn minnu bɛ se ka fɔ ye o tɛ se ka fɔ yɔrɔ wɛrɛ kun tɛ se ka di kuntigi kɔ i m'a faamuya donc ministre tɛ se ka président kungo ɲɛnabɔ et puis huis clos in na u bɛ fɛn caman de fɔ ɲɔgɔn ye et puis détour t'a la quoi c'est à dire munumunu tɛ yen fo ka bɛɛ bɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen barisa ni an ka président taara n'a y'a ka taa ɲɛfɔ tɔw b'a lamɛn o bɛ se ka bɛn fɛn na comme a bɛ se ka kɛ o tɛna se ka bɛn fɛn na bon président ka décision de don peut-être que élément b'a bolo parce que fangako in na an kɔni an b'an sigi an m'an ta fɔ a la dɛ mais min b'a kɔnɔ olu de b'o dɔn olu de b'o dɔn dɛ ayiwa docteur Adama Jabate CEDEAO ka sini lajɛ Mali k'a jɛ est ce que a ka ɲi an ma parce que an ɲɛ b'a la k'a fɔ u y'a yɛlɛma parce que n'i y'u ka programme fɔlɔ kun lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la u kun ko sommet de don maintenant sisan ko huis clos ko jamanakuntigi dɔrɔn de bɛ dagalen don ka na la ko mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ ci ka taa anw dun kunkanko kuma de kan ka fɔ ye sini yin tɛ i ka ɲininkali la ne ɲɛna n ko foyi tɛ yan bilen ni min ma fɔ n'a sɔrɔ ko bonne volonté b'o la mais i b'a dɔn problème ye min ye professeur y'a fɔ sisan il y a le côté formel il y a le côté comme ça substance n'i y'a ta substance la n b'o de fɔ n ko CEDEAO ye ciden de ye CEDEAO tɛ yen mara tɛna bɛn a bɛna n y'a dakɔrɔ bɔ i ma ka da sɔ ye parce que professeur bɛna fɛngɛ sisan
CEDEAO te se ka kɛ OUA te a tɛ se ka kɛ parce que an ka cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen ni États-Unis finmanw ka mouvement d'émancipation ta contrairement à ce qu'on dit k'a fɔ ko Martin Luther King ye nin kɛ dɛ karisa ye nin kɛ a jɔyɔrɔ ka ca n'a bɛɛ ta ye mais aw tɛ fɛ a tɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ne Malcolm X a ko ko n'i bɛ fɛ k'a dɔn association bɛ baara kɛ mɔgɔ min organisation bɛ baara kɛ mɔgɔ min i b'a ɲɛɲini min b'a financer mɔgɔ min b'a financer a bɛ baara k'o de ye c'était un cas clinique Macron Kuyate bɛ tun bɛ ka min fɔ Macron na diɲɛ bɛɛ y'a jateminɛ se ka ɲɛna n'a yɛrɛ kɔ quoi parce que phénomène dɔ de bɛ yen sisan tubabu la a tun bɛ farafinna yan san 30 laban na cogo min na phénomène sera yen tuguni mɔgɔ kalannen tɛ nana fanga la bilen quoi o tɛ fangatigiw arrangé les grands amis du professeur les waritigibaw c'est ça waritigibaw parce que olu tɛ maa kalannen fɛ fanga ils aiment les dupes c'est le théâtre des dupes diɲɛ bɛ ten de sa diɲɛ géopolitique de ɲɛ fɛ ka force sɔrɔ ɲɛ la quoi et anw taara anw ma taa décision talen bɛ déjà i y'a faamuya sinon Burkina mais n'a taara kɛ an sago ye dun n'u taara sini k'a fɔ ko bon ko anw ye Mali wele ka na fɔ a ɲɛna ko an jɛra n'a ka 24 mois ye n'o taara fɔ sini ninnu o t'a bannen an bɛ taa o sira kan an y'o de fɔ an sigilen kɔ de kɔnɔ et puis u bɛ laban u bɛ n'o de fana kɛ parce que a filɛ cogo min na nin Traoré an bɛ kɔnɔ mɔnen de koyi a bɛ se ka kɛ maaw ta fana ye dɛ an bɛ kɔnɔ mɔlen dɔ u bɛ se ka taa fɔ fana ko comme transition banna bi de an ta aw lakodɔn tuguni an n'aw tɛ jɛ la tuguni a jija a yɛrɛ ye u bɛ se k'o fana fɔ bon n'u y'o fɔ ni ne ye autorité place la i b'a dɔn fɛn dɔ de bɛ yen n'i y'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko i bɛ fɛ ka extrémisme kɛ quoi dans la gestion d'État il faut comme on dit d'abord il faut s'approprier ses problèmes fɛn fɛn b'i sɔrɔ i b'a k'i yɛrɛ ta ye i b'a bila i kunna Kassim tɛ se ka ne ka problème ɲɛnabɔ a man kan ka ɲɛnabɔ a bɛ se k'i bolo don k'an dɛmɛ mais a ɲɛnabɔbaga ba de kan ka kɛ ne ye a solution ɲinibaga ka kɛ kan ne maintenant ni solution fana sɔrɔ anw mɛnna anw tun t'o kɛ o fanga tɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen mais yɔrɔnin kelen tɛ bilen koyi parce que situation géopolitique bɛ cogo min na bi o kɛ ka nɔgɔn comme jamais dans l'histoire du Mali jamais cogo di parce que fɛn dɔ de bɛ ka na n'an t'o ye fɔlɔ n'o ye CEDEAO ko ni OUA ko ye o bɛna juru ja an kan na 10 fois plus qu'avant les événements de l'Ukraine. I tigɛ fan denkura ye ngɔyɔ la dɛ kana tama k'i fiyewu donc an b'an positionner de parce que takasegi min filɛ sira min filɛ nin c'est an ka politique bɛɛ la jugumanba de y'o ye quoi. Mokhtar Sy est-ce que jɔrɔna tɛ yen sini bɛ bɛn transition fana ka walanbila ma i n'a fɔ cadre mɔgɔw tun y'a fɔ yan cogo min na ko le 25 ye k'u bɛ bannen k'olu tɛ tɛmɛ o kan olu bɛna wuli k'u jɔ légalement k'u ka hakɛw ɲini CEDEAO fana bɛ se ka hakɛ dɔw ɲini sini yan ka kɛ n'u ka sariyaw ye. Jɔrɔna je pense que jɔrɔna bɛ yen nka mɔgɔw bɛ hakili bɛ se ka sigi mun na k'a fɔ ko bon an bɛ sema mun na bi CEDEAO don CEDEAO tɛ je pense que an ka autorités ye mesure dɔw ta minnu bɛ se k'a to jamana bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ nka ne kɔni hakilina ye mun ye défi ka ca Kassim épreuve ka ca covid b'an kan hali bi a ma ban fɛnw da bɛ ka gɛlɛya guerre bɛ yen problème sécuritaire bɛ yen donc n'an sera ka dɔ bɔ problème na n'an ni CEDEAO sera jɔn n'an ni CEDEAO bɛnna u bɛ dɔ de bɔ a la u bɛ caman de bɔ an ka problème na o b'a to an bɛ fiɲɛ dɔ sɔrɔ fiɲɛ dɔ sama pour que an ka se ka occuper problème wɛrɛ la donc ne kɔni hakilina ye mun ye sini ko in na pour moi u bɛ na sigi certainement u bɛ sɔn ka na Mali fan fɛ tuguni k'a jira ko bon Mali ye CEDEAO duden dɔ ye gɛlɛya kɛra o ye tiɲɛ ye fɔɲɔgɔnkɔ kɛra o ye tiɲɛ ye nka hali bi parce que i bɛ ka mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ mun kɔ embargo in a bɛ ka dugu fana la o n'i y'a ye ni embargo ta Mali kan Mali fɛn fɛn bɛ bɔ mɔgɔ si tɛ k'a sɔrɔ tuguni donc a bɛ ka digi olu fana la donc certainement u fana bɛ k'a fɔ de bon on va trouver encore une solution on va négocier si c'est possible mais négocier dans un cadre sérieux et Kassim nka pour moi a bɛ fisaya ni a sɔrɔ an n'an dɛmɛbagaw de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an kana miiri ko an yɛrɛ dɔrɔn c'est vrai a ka ɲi a b'a to an yɛrɛ bɛ se k'an débrouiller an b'an ka problème régler an yɛrɛ an b'an ka solution sɔrɔ mais pour que
an ka hamina ko ye mun ye jamanadenw ka hamina ko ye mun ye jamana développement an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a ka d'an bɛɛ ye an k'an yɛrɛ sɔrɔ an yɛrɛ kelen k'an ka fɛnw kɛ est-ce que CEDEAO nafa bɛ ale la o sira fɛ wa parce que an ka jamanadenw kun kan ka miiri olu la dɔɔni. oui mais o de la an bɛ k'a f'i ye ne y'a fɔ n ka kuma la accompagnement mun kan ka kɛ a kan ka kɛ accompagnement ye mun sinsinlen don wa mun sigilen don base ɲumanw kan a kana fɔ dɔrɔn an bɛ to an ka dugu la k'a décider maliyɛnw nɔ la mun kan ka kɛ o de man ka kɛ c'est à dire que u kan ka maliyɛnw ka hakilinaw jateminɛli CEDEAO kan ka bɔ présidentw ni ɲɔgɔn cɛ u k'u miiri dɔɔni jamanadenw ka hakilina na u ka baara kɛ ni o ye. o b'a nana Sidiki fan fɛ Sidiki CEDEAO ka bɔliko laban na kalo tile 19 Mali mɔgɔw tun y'a jira k'a fɔ ko fo farajɛla fanga farangali ka kɛ san 5 ye u bɔr'o ka kɛ kalo 36 ye k'a b'o la ka kɛ kalo 29 ye ka na laban jamanakuntigi yɛrɛ y'u deli k'u k'a to kalo 24 na CEDEAO y'a ka kasaw cɛ ka taa ko fo k'a to 12 mois la sini an bɛ se k'an sigi ni mun ye. Kasim i b'a dɔn an bɛ se k'an sigi ni min ye baasi tɛ o mais min ka d'an ye CEDEAO tɛn'o de kɛ parce que a kun ka d'an ye dɔrɔn CEDEAO k'a fɔ bon vraiment an da tɛ Mali ka ko foyi la bilen pewu. cogo di? c'est-à-dire yɛrɛ ko an fana ye CEDEAO ye koyi. non an ye passeport CEDEAO t'e bolo wa? non o bɛ n bolo. non mais bon parce que o min bɛ yen CEDEAO ka jɔda tɛ olu ko ninnu na o ko ninnu bɛ yen ka ban an y'a fɔ min bɛ sen na parce que n y'a ye mɔgɔ caman k'a fɔ k'an ka bɔ CEDEAO la c'est parce que a ma nafa de kɛ donc sisan min kɛra Faransi la n'o ye an m'a gɛn mais a yɛrɛ la gɛn o fɛɛrɛ de bɛ tigɛ pour que an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ CEDEAO ninnu kɔnɔ parce que ni n'a ma ɲɛ ko tɔn kɛra an t'an to a kɔnɔ k'an labɛn ka bɔ sinon n'an bɔra tan cogo la a ma nɔgɔn dɛ. non c'est à dire que mɔgɔw bɛ ka e b'a y'u bolo gɔnɔ jan an ka nafolo la. non sisan fo musaka min bɛ sɔrɔ o bɛ bɛn sara dɔrɔn de ma baara wɛrɛ tɛ ka kɛ n'an ka musaka sɔrɔta ye. an bi min bɛ ka sɔrɔ o tun tɛ sɔrɔ ka ni CEDEAO to ɲɔgɔn fɛ o depuis Ala ka ni an ka jamana ninnu da budget min b'an bolo o ye budget d'entretien dɔrɔn de tɛ se ka investissement kɛ o de kama o donna programme d'ajustement structurel depuis 1980 usines cira kalan cira armée cira fɛn bɛɛ kɛra u tugura Faransi kɔ pɛtɛ la u b'o dɔrɔn de kɔnɔ budget min b'u bolo o fɔrɔma o de mais au contraire Mali bɛ min sɔrɔ t'o sɔrɔ k'a to CEDEAO bolo parce que min bɛ sɔrɔ bi a kɛrɛnkɛrɛnnen don k'a bɛn jamana kɔnɔdenw ka minɛ ko ɲɛbɔli ma o de kama an bɛ min kɔnɔ bi diɲɛ fan o fan ni gɛlɛya nana o wagati de bɛ kɛ sababu ye bɔda dɔ bɛ sɔrɔ min bɛ se ka kɛ yɛlɛ ye. bɔda ye jumɛn ye an filɛ nin sisan an tɛ ka taa fɛn tɛ ka fɔ jamana jɔlen. oye an tun bɛ CEDEAO de bolo n ko de y'a to. ayi an b'an yɛrɛ bolo fana sisan o. ayi non kalo 2 depuis le 9 janvier an tɛ CEDEAO kɔni bolo tuguni an b'an yɛrɛ de bolo. ayi an t'an yɛrɛ bolo parce que hali bi tagasigi bɛ sen na hakilinaw bɛ filan gouvernement ka niveau la c'est pourquoi i b'a ye k'a fɔ hakilina kelen Faransi ko la an y'an yɛrɛ sɔrɔ cogo min na gouvernement ka hakilina ma kɛ kelen hali bi CEDEAO ko la gouvernement ni a ka peuple ka hakilina ma kɛ kelen bi CEDEAO ko la donc hali bi an bɛ CEDEAO bolo c'est pourquoi an bɛ o CEDEAO min bolo sanction minnu n'o taara k'an sɛgɛrɛ a yirala k'a fɔ k'olu ka wuli bon tuma min na anw bɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la sariya sira fɛ parce que politique sira fɛ n'an ni CEDEAO ma se ka ɲɔgɔn faamu jamana ni jamana ɲɔgɔn ka jamana ma CEDEAO ma se ka ɲɔgɔn faamu sisan tɔn kɔnɔna na sariya bon minnu sigira olu sariya bon bɛ ka baara kɛ pour que Mali bila a ka hakɛ kɔnɔ donc o b'a yira ko sariya sira fɛ Mali bɛ ka sebaya sɔrɔ CEDEAO kan o wagati kelen Mali a tora tɛ Mali bolo bilen k'a fɔ k'a bɛna a kun siɲɛ o u ka sommet n'a y'u diya u ka. i b'a fɛ k'a fɔ décision min taara UEMOA justice fɛ bi yan. voilà o misira min taara bi o talen don an b'a dɔn k'a fɔ a bɛna labɔ o la parce que olu ye baara min kɛ CEDEAO ka baara tɛ a se t'u ye donc sisan n'u ko k'u bɛna kɛ sommet k'u bɛna Asimi wele o la bon d'abord olu bɛ Asimi wele sira jumɛn yɛrɛ fɛ. cogo di. oui i bɛ. jamanakuntigiw ka. non an m'a fɔ ko an Mali ɲangira wa. an m'a fɔ ko Mali da t'a ka kuma la bilen wa. mais Asimi ma ɲangi o a fɔra ko Asimi bɛ se ka voyager Job bɛ se ka voyager. awɔ Asimi bɛ se ka voyager Job bɛ se ka voyager mais ko k'u ye Mali bɔ CEDEAO ka instance de kɔnɔ donc Asimi ni fɛn b'o kɔnɔ voyage ye ko wɛrɛ ye o mais u ye sariya minnu fɔ o ye Asimi u b'a frapper comme a bɛ fɔ Job frapper parce que an tɛ CEDEAO kɔnɔ bilen donc an tɛ CEDEAO kɔnɔ aw b'anw tilekan dere fɛ danaya foyi ma na an ma foyi yira an na k'a fɔ ko an bɛ se ka taa nin sira fɛ k'a fɔ k'a bɛ jamanakantigi wele c'est pourquoi Makalu bɔra ka kuma minnu fɔ sisan n'o olu bɛ baara kɛ ni chiffre ye mais olu ka baara bɛ kɛ ni chiffre min ye parce que ni CEDEAO peuple ta bi CEDEAO peuple bi o min bɛ Mali ka faveur la o tɛ bi CEDEAO ka faveur la ni Afrique ta bi a bɛɛ ta bɛɛ ye bi ni Afrique peuple ta bi peuple min b'a yɛrɛ Asimi kɔnɔ o t'a yɛrɛ ye ni président si la
CEDEAO présenté bi diɲɛ kɔnɔ qui est plus près. O kelen ma est-ce que an man ka siran u ɲɛ hali n'o y'a sɔrɔ Sidiki y'a fɔ sisan k'a fɔ ko UEMOA Cour de justice jo da an ma bi k'o bɛ dɔ bɔ u fanga la. O ye tiɲɛ ne yɛrɛ jɛnɛmɛ n'a ye k'a fɔ ko ɲaŋini ninnu a caman fɛn bon a tɛ sariya kɔnɔ quoi a tɛ CEDEAO sariya kɔnɔ a tɛ UEMOA sariya kɔnɔ barisa intégration économique ne y'a ɲɛfɔ cogoya min na o ye jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan k'u fanga fara ɲɔgɔn kan jamanaw bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na mɔgɔw bɛ se ka taama jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye intégration économique ye a laban ye min ye objectif ultime yɛrɛ ye min ye aw ka jamanaw ka se ka wari kelen sɔrɔ passeport kelen ani wari kelen ka jɛ wari kelen na donc fo jamanaw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni jamanaw a bɛ fɔ min ma convergence des politiques n'o ma kɛ ɲɔgɔn fɛ jamanaw tɛ se ka taa ɲɛ bon sɔrɔ dun fana parce que intégration économique in ye sɔrɔ de ye fɔlɔ mais ko bɛ ka objectif politique minnu de don a la o bɛ ka ɲagamin don sɔrɔ ko in na parce que a tun dabɔra min kama jamanaw ka basigi et puis lakana fana ka kɛ jamanaw kɔnɔ parce que ni lakana tɛ yen ni jamanaw ma basigi c'est difficile sɔrɔ ka se ka kɛ mais o bɛ ka bonya ni sɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ mais n bɛ chiffre kelen di monsieur Kuyate ma fana a ka ti miir'o la maliyɛn miliyɔn 6 de bɛ diɲɛ kɔnɔ 100 sara la 90 bɛ CEDEAO de kɔnɔ donc n b'a fɔ a ɲɛna k'i miir'o la nafa olu bɛ miliyari 1 ni tila miliyari 2 de bila ka na Mali kɔnɔ diɲɛ jumɛn don a k'i miir'o fana la voilà et donc CEDEAO in libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux de dos. Ni passeport in b'i bolo i bɛ se ka taa jamanaw la ka sɔrɔ i ma visa ta i ma fɛn i bɛ se ka i sigi. Mais professeur an tɛ siran sini ɲɛ wa sini u ka sini lajɛ est-ce que a t'an siran bon. Non c'est-à-dire ni bɛ yɔrɔ min na non an man kan ka siran ko tɛ o jamana ko de don. Mali bɔra fɛn na min ka gɛlɛn ni nin ye o mais éclatement de la fédération du Mali mais cɛfarinw de ye Mali jɔ a ma daminɛ bi o. Mali ma daminɛ ni nin transition ye et puis transition in tɛ ye maliyɛn bɛɛ de ta ye Mali mais président Modibo ko kɛlɛ bɛ kɛ ni fɛɛrɛ de ye kɛlɛ tɛ kɛ ni dusu ye hakili de bɛ baara kɛ tubabu sera k'an mara cogoya jumɛn est-ce que an dusukun ka bon mais tubabu ma mara donc bi diɲɛ jugu donnen ni ɲɔgɔn na i ɲɛ b'a la kɛlɛ min bɛ Russie la ye 12e puissance économique au monde de ye u bɛ k'a ɲangi mun na bi fɛn wɛrɛw de don se min bɛ Vladimir Poutine bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ se ka san 2 kɛ a mago tɛ mɔgɔ si la mais u bɛ ka bi a kan o ye fɛn wɛrɛw de donc kɛlɛ yɛrɛ de fan si ma ɲi donc n'an bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kalo 12 fɔra san 2 fɔra olu furancɛ n'i ye au moins ta o ye 18 mois de ye tant que kuma ɲɔgɔnya bɛ sen na espoir bɛ yen et puis on est entre nous c'est-à-dire jamanaw dulonnen de bɛ ɲɔgɔn na frontière ninnu bɛɛ artificielle de ye o. N'i ko k'i bɛ Kɛnɛdugu ta mais i bɛ Mali parti dɔ ta i bɛ Burkina parti dɔ ta i bɛ Côte d'Ivoire parti dɔ ta n ko tubabuw de ye o frontière ninnu fɛ donc mais autarcie tɛ yen bilen bi mɔgɔw ka bu hakili la donc an kana siran sini non an kana siran sini ɲɛ bɛ sɔrɔ a la président y'a fɔ ko président de la transition ko kuma ɲɔgɔnya dayɛlɛlen don premier ministre y'a fɔ gouvernement y'a fɔ donc n'i y'a ye CEDEAO ma président de la transition ɲangi o ma ministre des affaires étrangères ɲangi. Et puis, fɛn kelen bɛ yen mɔgɔw tɛ k'a fɔ n ko CEDEAO ye représentant kura bila ka na yan mɔgɔ tɛ k'a kuma fɔ o kɔrɔ ye mais an ka mɔgɔw y'a reçoit ni Goodluck nana a b'i ɲɛsin yɔrɔ jumɛn fɔlɔ n'a ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye n k'a bɛ girin ka taa président de fɛ yen fɔlɔ a bɛ taa président de bilen et puis kuma min bɛ don ale da ale ye ciden de ye ni min fɔra ale tɛ na se ale bɛ n'o de ɲɛfɔ après a bɛ tila ka taa ci jaabi fɔ chef d'état ye o de la je pense que n'u y'a ye u y'an ka président wele c'est que u tun bɛ fɛ ka kuma ɲɔgɔnya u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka bɛn ko la ne yɛrɛ kɔni hakili la o de tun don. ayiwa docteur Adama ne kɔni bɛ segin ɲininkali in kan tuguni parce que n b'a dɔn k'a fɔ CEDEAO mɔgɔw u fɛɛrɛ ka ca est-ce que ni u ye décision sugu dɔ ta an bɛ se k'an jɔ a bolo la wa o se b'an ye wa. n'an tun y'o faamuya joona Kasim san tilalen ni tɛrɛmɛli la comme professeur y'a fɔ cogo min na k'an bɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ ɲɔgɔn bolo dɛ an ma deli ka kɛ ɲɔgɔn bolo n'an kɛra ɲɔgɔn bolo don min dɔrɔn France b'i sen bɔ CEDEAO kɔnɔ. min b'o fɔ aw ka statut ni règlement na a n'a but yɛrɛ min ye o ka jan ɲɔgɔn na o ma deli ka kɛ kelen diɲɛ kɔnɔ CEDEAO t'aw ta ye koyi o ma n'aw ye professeur mais CEDEAO t'aw ta ye OUA t'a ta ye n'a kɛra ta ye don min dɔrɔn kɛlɛ bɛ wuli i b'i période de la i ye Poutine kɛ exemple di Poutine b'a ta nin labɛn depuis 2003 Nord Stream 2 mun jɔtɔ filɛ nin ye
a tun b'a gazoduc san Allemagne de bolo fɔlɔ ye sanction ka kan dɔrɔn a tun y'a ta abandonné a ye technologie san ka production améliorer a fɛ yen dɔrɔn bi a ka gazoduc qualité ka ɲi ni tubabu ta ye a yɛrɛ bɛ waso la bi ko sanction de nana avantage d'a ma mun b'a bolo bi comme professeur y'a fɔ cogo min na o yɛrɛ de don Russie bɛ se ka 2 ans kɛ a taara sira bɛ ka sira tɛ fosi la fɛn balo b'u bolo o de tɛ hali tɛ droit kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ye k'a da tugun ka kogo jɔ fo banakolo la san 2 mɔgɔ tɛ don yen jamana kelen duma wani hali États-Unis a ko kɛ wani 1 mois wari t'olu kun et puis pire que ça la bi a ko ale ka gazi tɛ ni pétrole tɛ san bilen dollar la k'a bɛ san ruble la i b'a dɔn kɔrɔ min ya fɛn ɲɛna ko tubabu de ye diɲɛ tigiya bani parce que États-Unis ka hégémonie tun bɛ dépend à 60-70% des faux dollars qu'ils imprimaient au banni. C'est pas un accident la guerre de l'Ukraine. Maintenant, l'Ukraine kɛlɛ Zelensky ko kunu ko ale sɔnna ko ka Donetsk ni Lugansk ka jɔn ale kɔ ale tun ban'u ka autonomie mais k'a jɔn u kɔ ko parce que sisan ko OTAN y'ale jigi tigɛ ne ko y'a ye sa mɔgɔ kalanden nana fanga la bilen koyi o yɔrɔ bɛ sinon est-ce que nin sera est-ce que nin fɛn min faamuyali ka gɛlɛn donc nin ye min ye professeur ni an kana jɔrɔ sini na maintenant ni situation sugu la n'i bɛ supposons que e ye président sisan an y'a ka conseiller n'an sigi sa situation b'an kun kan an b'a fɔ bon plan A B C plan A an ka laɲini ye nin ye o ka kalo dama d'a ma n'u ma sɔrɔ plan B plan C o y'a bɛɛ la juguman ye an bɛ se k'o kɛ cogo di maintenant an ka taa jɔn de fɛ an ka boloma si n'o ye n'a bɔra ni wo la o bɛ kɛ bon planning o de ta anw ka jamana mara la an ka problème bɛ yen n y'a fɔ ka munumunu cogo si sinon Mali situation yɛrɛ man gɛlɛn mais planning anw bɛ tasuma lasa de la don o don don o don n y'o de fɔ n ko bi bi la tubabula jamana développé don hali fali dɛrɛsɛlen bɛ se k'olu mara parce que mécanisme rodelen de ka ɲa mais jamana mun tolen ko comme anw fo mɔgɔ ka kɛ professionnel ye et puis ala k'a dɛmɛ ka fara kan parce que i b'i bolo maga yɔrɔ yɔrɔ la tu commences à zéro don o don il faut la méritocratie il faut apprécier le professionnalisme n'i y'a ɲagami cogo cogo d'ailleurs ni CEDEAO bannen ka délai normal d'a ma dɔwɛrɛ tɛ koyi n'u ye délai fitinin d'a ma sisan an b'a girigiri sisan dɔrɔn ka taa élection na dɔrɔn ka taa mɔgɔ kirikira dɔ bila ye min manipuler ka di mais n'u ye 2 ans d'a ma ou bien 2 ans et demi an bɛ constitution ni conditions créer de telle sorte que désormais ni mɔgɔ mɔgɔ na a bɛ kɛ malien yɛrɛ avec des contrôles citoyens o de mana kɛ hali n'i bɛ fɛ ka taa yen fɛ n'i b'a dɔn ko contrôle citoyen yɛrɛ bɛ i bɛ obligé ka sira minɛ tɔw bɛ ka siran o de ɲɛ o bɛ an bila ka na an ka baabu ta ko filanan na k'a fɔ an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw ɲɛna k'u sɔgɔlen don radio Kiledu la bi su in na min ye Modibo Mabo Makalu ale b'an ka kɛnɛ kan Sidiki Kuyate Mokhtar Si ka taa se docteur Adama Jabate ma baabu ta an y'a ye k'a fɔ o bɛ wuli i tun bɛ fɛ ka kuma bɛna d'i ma i bɛ se k'a daminɛ n'o ye surtout armée ka opération minnu bɛ sen na sisan mɔgɔ caman bɛ k'a jira k'a fɔ ko dugu caman bɛ ka labila nka maaw bɛ k'a fɔ fana ko maa minnu kan ka na sigi yen ni dugu labilara ko o waleyaw tɛ ka kɛ yɔrɔ caman fana na. Ok, Kassim, merci. Yani nga do armée ko kuma la. Mena a ɲini n balimakɛw fɛ Kuyate ni docteur u ka vraiment u ka lajɛ u ka sabali u ka hakili bila dusu ɲɛ a y'a fɔ cogo min mara ye ɲɛsigi de c'est pour ça que an ka ɲɛmɔgɔw u b'a dɔn n'a ka d'u ye bi u bɛ se ka ni bɛɛ tigɛ ɲɔgɔn na mais u t'a kɛ mun na kun de b'a la parce que pour une fois je pense qu'u bɛ ka hakili bila dusu ɲɛ n'u y'u ta peuple ka dusu fɛ parce que an bɛɛ dusu bɔlen don yɔrɔ dɔ la an bɛɛ dusu bɔlen don bɛɛ bɛ fɛ Mali k'i yɛrɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ fɛ Mali k'i yɛrɛ ta nka n'an y'an ta o fɛ an b'an yɛrɛ sɔrɔ an kelen comparaison n'est pas raison Mali ni Russie tɛ kelen dɛ on n'a pas les mêmes histoires on n'a pas les mêmes économies vraiment an tɛ kelen ye solution voilà anw mɛnna kojugu ni système in na je suis d'accord pour que an ka bɔ a kɔnɔ mais an bɛ bɔ a kɔnɔ ni fɛɛrɛ de an tɛ bɔ a kɔnɔ ni dusu ye an bɛ baara de kɛ an ka kɔkɔ n'an kɔkɔra an bɛ sɔrɔ ka a fɔ an ni ninnu bɛ se ka kuma ka sɔrɔ an ka moyens b'a bolo olu don olu tɛ an bɛ se ka yiriwa an ka moyens b'anw yɛrɛ bolo an bɛ se k'an yɛrɛ développer donc ne b'a ɲini n balimakɛw fɛ u b'u bolo da o dusu kan an ka hakili bila dusu ɲɛ o baara in kɔnɔ maintenant armée ka kuma la vraiment an bɛɛ y'a jate minɛ a diyara maliyɛnden bɛɛ yɛrɛ ye vraiment anw yɛrɛ bɔra ka taa depuis 20 janvier
an taara Kati ka taa an ka dɛmɛ lase an ka finitigiw ma ka f'u ye ko vraiment u bɛ baara mun na an ɲɛ b'a la déplacé dɔw bɛ ka segin u ka so endroit dɔw bɛ ka minɛ donc baara bɛ ka kɛ mais a baara in f'an ka a jate minɛ parce que an ka apprécier durée kan an kana girin sisan k'a fɔ ko a ɲɛnabɔra parce que armée ye fɛn mun ye stratégie de don wa an bɛ kɛlɛ national mun na kɛlɛ gɛlɛmanba don parce que i tɛ se k'a fɔ ko bi i ye victoire kelen kɛ fila kɛ ko y'a bannen Mali ka bon wa yɔrɔ ka ca Mali kɔnɔ donc an mɛnna nin guerre in na kojugu donc pour que an ka da la k'a fɔ ko vraiment an bɛ ka se ka puissance yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ f'an ka jateminɛ kɛ durée kan ka jateminɛ yɔrɔ minnu bɛ yen fana minnu occupelen don an tun tɛ ka se ka se yɔrɔ min ji yɛlɛlen don yɔrɔ min ji dɔw ma jigin fɔlɔ parce que ni ji yɛlɛlen don terroriste tɛ se ka taa yen donc an b'a jateminɛ ni jiw jiginna ni u bɛ ka se u pa ni anw de bɛ yen donc pour moi c'est bien ko filanan ye mun ye n'i y'a ye fana ni résultat ninnu bɛ ka kɛ c'est parce que je pense que quelque part yɛlɛma dɔ donna gouvernance la armée kɔnɔ je pense que ça c'est aussi à saluer parce que cɛ minnu bɛ fanga la bi a fanba tun bɛ terrain kan kunun donc u ye terrain kɛ u bɛ terrain réalité dɔn donc olu bɛ fanga la bi u tɛ se k'a to fɛn dɔw tun bɛ kɛ kunun olu ka kɛ donc je pense qu'o de y'a to u ye yɛlɛma don armée taabolo la je pense que c'est très bien u ka continuer o sira kan mais an kana réjouir tout de suite an ka miiri an ka jateminɛ u ka dɔ fara cɛsiri kan stratégie ma parce que an b'a mɛn fana ko ninnu bɛ k'u labɛn bamaci ninnu bɛ k'u labɛn yɔrɔw la parce que n'a tiɲɛnen don yan olu fana bɛ content de u b'a fɔ Mali ni Faransi man di Mali ni CEDEAO mɔgɔw man di Mali ni Fansi man di donc olu fana b'u labɛn parce que u b'a dɔn mɔgɔ minnu tun b'an dɛmɛ fɔlɔ olu tɛ k'an dɛmɛ bilen est ce que an yɛrɛ bɛna se ka an yɛrɛ bɔ sisan mais pour moi an kan ka solution de ɲini sisan ka baara kɛ n'an yɛrɛ ka moyens ye tɔw ka moyen kana fara an ta kan mais u kana fɔ an ye bilen an bɛ mun kɛ. ayiwa Sidiki armée ka wulikajɔ ye maaw ye tɛgɛrɛ fɔ k'a kunbɛn yalama a bɛna se ka to sen na wa parce que an y'a ye k'a fɔ tisi tɛ kɛlɛ in a kuma cayalen don maa caman b'a mɛn tuguni ko mɔgɔw sigira ka na finitigiw dagayɔrɔ la hali bi. Kasima i b'a dɔn an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ komi Muktar Si bɛ k'a fɔ cogo min na ko an bɛ ka kuma ni dusu ye bon peut-être n taara a bɛ ka min wolo ko dusu dans la mesure ale yɛrɛ sɔnna ma ko sariya sɔsɔra ale yɛrɛ fɛnɛ sɔnna ma fɛnɛ k'a fɔ ko seerew ye donna ko kɔnɔ komi ni a bɛ ka digi fɛnɛ na maintenant Jabate ko mɔgɔ minnu bɛ sigi an kunna sisan en tout cas ni mɔgɔ kalannen b'o la i b'a sɔrɔ a fɛn dɔnbali man ca c'est pour que i b'a sɔrɔ ko dɔ de bɛ kɛ sababu ye k'a faamu parce que ni mɔgɔ dɔ bɛ dɔn na ɲɔgɔn fɛ min bɛ yen nɔ n'a tɛ ko caman faamu kuma la i bɛ to k'i deli a sen kan pour que a ka dɔn k'a fɔ k'i fɛnɛ bɛ yan o fɔli tɛ dusuko ye parce que an bɛ don min na i ko bi pour que CEDEAO yɛrɛ ka se ka redresser dɔɔni fo Mali kun y'i jɔ ni jɔyɔrɔ la ka se k'a yɛrɛ dɔn k'a fɔ k'a bɛ ko min kɔnɔ quoi donc an b'o min kɔnɔ n'a fɔ i b'a ye k'a fɔ bi armée bɛ ka min kɛ diɲɛ kodɔnnaw minnu ye baara kɛ kɛlɛ kan kosɛbɛ olu de ye ko dans une guerre asymétrique lorsque vous perdez la face sur le plan politique, diplomatique et médiatique, il est inutile d'envoyer les forces de défense et de sécurité au front. C'est-à-dire que conflit kɛlɛ fasugu min kɔnɔ n'i ma se ka ɲɛ sɔrɔ i ni jamana ɲɔgɔn cɛ ka jɛ ɲɔgɔn la c'est-à-dire que i tɛ se ka jɔ i kolo la i ma se politique sira fɛ mɔgɔ t'i bolo n'a fɔ Asimi jɔlen filɛ cogo min na CEDEAO kɔnɔ ni par exemple wagati kun kɛra Niger o jamana kantigi n'o ye Mamadu Yusufu ye ale kun ye jɔda kɛ de ko fo Kidal marifa bɛ minnu bolo k'u ka désarmer parce que ko Kidal kɛra sanctuaire de terroristes ye n'o kɛra terroriste kolokolo a kɔlɔlɔ bɛ s'ale ma ko dalu b'ale bolo minnu bɛ tiɲɛni k'ale fɛ u bɛ bɔ Kidal de ka taa tiɲɛni k'ale fɛ o donni ma o y'a sɔrɔ politique mɔgɔ jɔlen tɛ an ka jamana kɔnɔ yan fanga bɛ minnu bolo ka se k'o jaabi kɛ u fila k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'o kɛlɛ kɛ an bɛ donni minɛ i ko bi minnu bɛ politique sira fɛ u jɔlen don o jɔlen don fɛnɛ kunnafoni dili sira fɛ nɔgɔ bɔra ko la tiɲɛnikɛlaw tun ye fanga min sɔrɔ n'u sɛmɛyɔrɔ tun kɛra anw dɛmɛbagaw caman ye sisan o tɛmɛyɔrɔ kala an n'a sɔrɔ a ma kari pewu c'est pour que yɛrɛwolo bɛ lamaga la pour que an bɛ se ka minɛn ninnu cɛ k'u fili ka bɔ an ka jamana kɔnɔ minɛn jumɛn Faransi ka minɛn ninnu walima k'u minɛ ka bɔ Bamakɔ yan wa an bɛ ka baara kɛ an tɛ ka bɔ de n'an kun taara an bɛ taa kɔnɔ de an bɛ ka baara kɛ an bɛ an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ dɔ la an kun y'a prévoir ko le 6 avril ouais le 6 avril o kun prévoilen don an bolo k'a fɔ k'an bɛ taa Kidal lo mais comme u nana fɛn dɔ don an sen kɔrɔ
min bɛ ka kɛlɛw sumaya dɔɔni an bolo sinon Tessali ti tagali programme no an bolo donc an bɛ k'o bolo minnu kɛ o kun an bɛna minɛn cɛ cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔ komi jigi wɛrɛ tɛ minɛn ninnu na Bazoum tun ye kuma caman fɔ mais armée y'a jɔyɔrɔ yira o fɛnɛ na Burkina peuple ko k'a ta yɔrɔ tɛ yen sisan Faransi kan bɛ ko ale ka minɛn min n'o bɛ cɛ ni pankuru min ye ko Poutine Jabate ka ko o kare nin bɛɛ kuma wɛrɛ de an ko k'an bɛ a cɛ n'an bolo ka taa u ka yɔrɔ dɔ yira u dɛsɛlen k'o yira donc an bɛ min kɔnɔ sisan o de ye san 10 in kɔnɔ kɛlɛ nana kɛ kɛlɛ fasugu dɔ ye Faransi bɛ kɛlɛ la Poutine fɛ de ayi ko ka avion min minɛn ta ni pankuru min ko karila yen dɛ a y'o de fɔ dɛ ko karila ko Poutine yɔrɔ dɔ bamari de ko tun bɛ ko o avion karila ye u tɛ maloya Ukraine wa Ukraine u tɛ Barkhane ta dɔrɔn ka taa n'a ye Ukraine dɔrɔn o ma nɔgɔn wa bon o de fɔra u ka t'olu dɛmɛ komi olu gɛlɛya b'olu kan non k'u tɛ se ka taa k'u bɛ se ka wari ni minɛn bila ka taa Canada fɛnɛ kɔnɔ ko minɛn tɛ se ka tɛmɛ ale ka yɔrɔ la bon maintenant an bɛ min kɔnɔ dɔrɔn c'est que nin fɛn ninnu bɛɛ dilan n'a fɔ Jabate a fɔ cogo min na a bɛɛ dilanna dɔw de fɛ ka tiɲɛni dɔw de kɛ o de kama a tɛ ka se ka nafa kɛ sisan an bɛ min bolo kɛlɛ ninnu san 10 kɔnɔ tiɲɛnikɛla minnu n'an bɛ se k'a ye k'a fɔ ko olu ye les vrais criminels olu caman tɛ Mali kɔnɔ bilen mais dugu minnu yɛrɛ minɛna san 10 olu dugudenw de kelen don bi ka marifa ta donc a kɛlɛ i b'a ye k'a fɔ i tɛ se ka kɛlɛ kɛ n'a fɔ i labɛnnen don cogo min na a tɛ se ka kɛ ni nin ye quoi. donc o gili donna bon gili fanga yɛrɛ fana fɔlen don ɲɔgɔn kɔ non fanga yɛrɛ tɛ dɛ c'est que i tɛ se ka kɛlɛ kɛ ni nin ye bilen quoi parce que a kɛlɛ bɛ ka kɛ ni miseli ninnu de sisan c'est comme n'a fɔ sogo min cira k'a yɛrɛ kɛ i b'a ta ni miseli ninnu de donc a bɛ kɛlɛ sumaya sinon fanga tɛ jugu la mais n'a fɔra sisan ko dugudenw yɛrɛ ni minnu ye marifa ta olu de bɛ na u bɛ se ka marifa bila u bɔra juguya la fo i k'u sɔrɔ la main dans le sac ka tiɲɛnikɛla sɔrɔ tiɲɛni na pɛrɛpɛrɛ pour que ka se ka k'i sago ye a dɔ Mali fanga ka bon dɔɔni c'est pourquoi i b'a ye k'a fɔ sisan an bɛ ka armée yɛrɛ mais est-ce que Tessi tɛ ɲɔgɔn na o ye non Tessi tɛ an bɛ don min na ko bi k'a fɔ ko mɔgɔ de bɛ sɔrɔ Mali fan dɔ fɛ ko i yelen filɛ nin ye ko i tɛ se ka attaquer o groupe armé tɛ Mali kɔnɔ o c'est-à-dire que Kidali don bon Kidali ta fana o de parce que n'i ko k'i bɛ Kidali bi i bɛ fɛ ka kɛlɛ min kɛ ka ɲɛsin Kidali ma u bɛ bouclier humain de utiliser o minnu bɛ Kidali bi n'i y'a ye k'a fɔ ko u tun ye yɔrɔ minnu ta k'u y'o kɛ ko zone de défense et de sécurité ka bɔ o zone kɔnɔ k'u replier ka na dugu kɔnɔ c'est parce que u kɛlen don ka bouclier humain de constituer o donc n'i b'u kɛlɛ sisan i bɛ n'o défait cogo jumɛn k'u kɛlɛ u y'o de fɛɛrɛw tigɛ o pour que k'u dogo kɔfɛ ka kɛ kumamuguba ye sinon groupe armé tɛ Mali kɔnɔ bi ko a visage découvert k'i bɛ se ka yɔrɔ dɔ minɛ k'i sigi n'a ye k'i tɛ déloger o tɛ yen n'i y'o kɛ i bɛ ban o coin tɛ Mali kɔnɔ yan bi k'a fɔ ko jɛkulu dɔ sigilen k'a fɔ aw sigilen filɛ a fɛ a dɔnnen don ko foyi tɛ yan fana bɔra tiɲɛnikɛlaw la n'i y'o kɛ bi i bɛ déloger bi sɔgɔmada in na sisan sisan yala an bɛ tila émission na n'o dɔnna yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ bɔ yen mais u kɛlen don ka boucler humain de kɛ donc dugudenw dɔw fana b'o complicité o la o essence feerew ni o wari transport ni o balo ni fɛn kirikiraw la donc o caman de bɛ yen au point que sisan kɔsani na an y'a mɛn dɔw da dɛ u bɛ ka taa civil faga u bɛ ka taa ni fɛn ninnu kirikiraw kɛ donc kɛlɛ complet kelen don yɔrɔ la o de kama a bɛ ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ tiɲɛ na mɔgɔw k'u dissocier ka bɔ tiɲɛnikɛlaw la hali ni balimaw don hali ni sinjiw de don hali ni masaw de don u k'u b'u la pour que Mali ka se ka lafiya kɛlɛ in gɛlɛyɔrɔ b'o dɔrɔn de bolo sinon ni groupe fɛn fɛn y'i yɛrɛ ɲɛ jɔ bi ɲɛngwɛn wallahi Sadio Kamara n'a ka cɛ dɔ bɛ tɛmɛ ni ye u b'i bila fo jahanama kɔnɔ saraka foyi t'a la o groupe tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se ka kunbɛn bɛɛ o tɛ yen mugu f'i ɲɛna donc a minɛnw bɛ a cɛdenw bɛ yen parce que i b'a dɔn hali mais mun la yɔrɔ minnu lafiyani kɛra ye fiɲɛbɔda b'u bolo olu ja ma jɔ parce que finitigi tɛ yen non a ma dabɔ Mali armée ma dabɔ kama depuis a création n ka armée kɛra ni mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 500 de an bɛ fɛn min kɔnɔ a bɛ fɔ nin ma ko a bɛ bɔta filɛ kɔnɔ ka unité de créer ka se ka kɛlɛw kɛ maintenant sisan ni a dɔnna ko armée donna ni dugu kɔnɔ minnu bɛ yen nɔ ni tiɲɛnikɛlaw don identifielen tɛ o marifa bila dɔrɔn i kɛra civil ye n'u taara u bɛ se ka na ni yɛlɛyɛlɛ na marifaw ɲɛkɔrɔ dugudenw bɛ siran o diyagoya ye o mais est ce que jugu minnu don u tun bɛ tiɲɛni minnu kɛ ka dugu minnu jeni sisan est ce que o capacité b'a mɔgɔ ninnu bolo sinon o de ye gɛlɛya yɔrɔ ye fɛn minnu bɛ yen nɔ tagasigi baara dɔ don n'u nana dɔrɔn an b'a yɛrɛ désarmer k'an ka maramafɛnw dogo maintenant sisan min bɛ se ka baara nɔgɔya armée bolo o ye u b'u ka marifa dogo minnu ka du kɔnɔ minnu baw minnu faw n'u kɔrɔw don olu ka b'u kɔ n'olu bɔr'u kɔ bi k'u bolo di Mali ko ma a ko bɛ nɔgɔya. professeur an b'a dɔn k'a fɔ musaka ko kumaba tɛ nin na marifa ci don nka hali n'a sɔrɔ fana a fana sɛbɛnnen don musaka la hakilina b'i la Mali sɔrɔdasiw ka nin kalo laban wuli ka jɔ ninnu na wa.
Kassim kabri samba fla ani tan kononto Sochi sommet kofé Ibrahim Boubacar Keïta ni Russie lamgo ni commando fo général Daïrou ntara Russie la fendo nyana bolla avec un ministre de la défense ya mala me fait ami fo ambe gele ami kono kololo lakana balia tasrafe oni guerre conventionnelle te kile uniforme te a ñabe ñona o ñabe ñona be donga foko de yoro do yimo mali jamana ka boni ani jamana wolonvla de jele me frontière yimbe ba wolonvla ani kla ñombo ani Mauritanie noro 2236 km de frontière mo chité c'est couvert armée te mi me c'est couvert donc ni ibe ni kele suguke jatke wala kelanu ube tama jamana ni ñonche de bon armée dun ka kele de ka ennemi identifié ka fenge atakama voilà donc force de défense et de sécurité kele bolo yele mana et puis angoni amba do nga fo ko lakana tasra fe anga ko ba nyere bolo 600 o ko ni woro duti foito la ko décision betala yande d'ailleurs mangam nun kera ni be bo gouvernement wa inte bo gouvernement na ayira la ka foko minu nte fe anga nga yere ma ya ta o strafe donc adono o strafe ka fo mimbe ka bara mimbe ka ke donc o bara inde ka nga la time en tout cas doka nga faraka ngo alsa ni wati on nala mais kele bulu ka nga yele madi abe fo mo ko unité mobile faut ka anga moyen supplémentaire ou de ñine anga mo be se ko déplacer tukan mais kele fana tse ka nya ni ini ikerefe chamano no ma benkula par ça ali ni a ñefora tuka amna Mamadou Youssoufou Toumé mamna lui il était prêt à coopérer mais mimbe 600 lui il n'est pas prêt à coopérer parce qu'il allait te kebe ngoro de boulot munu be feka munu ale resi tugo manyado asigi tugo manye mais ani ate maliko la quoi abe ale ta dogo lentaw voilà ta dogo la yere ka atekete mo boulot donc 600 fanga fere de ke anga alliance ke parce que quel est que qui be fronda ele yorobe o et fin sorasu be barake tuga amna be ke abe fo de ko stratégie ba kala ni ke ko olutu kun few ngolo be jate même ko numbu ni fili jongodo olutu sira ta kele la te na fo ko ba ke dusu ko e ka tongo donc ba nyi ni de donc 600 faut doka fara o kan alsa et à première des choses il y aurait budget et ko musaka ko tala même musaka ko bala de parce que ali troupe be balo chuga amna non mo be sara chuga amna musaka de bokew bon nianga fin musaka ou la budget kono 2022 le premier budget c'est la défense c'est à peu près 20% du budget donc chaman de faralakan et gouvernance sur rasuka strafe parce que tieni pas de tumeka ke alo do nan mega fo loi d'orientation de programmation militaire milliard ba keleni keme fla ani bisaba utla la ka keme farakanga awari ma amoshima do awari tara ronna sanduru kono on a nyona mais 600 barabe ka ke na follow be ka bla e so rasuka boloka mais ali recrutement ani ko ketugo parce que ali mo ko mouvement nebe mo do ko kilo nit metala yoro la 600 au bedabla la be betala yoro be intervention do yara fona donc au paye tamasere nyumandi fo do de ka faroka gouvernance ne fana nyana e franche fanga yin mime ka ke so rasuka e finisuka trafe o de kanga ke sharia fana tasrafe réforme de la justice au ketuma e franche fanga yin réforme de la défense réforme de la justice ani réforme institutionnelle un fichier électoral mumba kono akanywa amanyo parce que no ma ke 600 nan tara kalata ni kala fili la ka foko manga wore na ka foko kalata manya ou kala fili manya bon donc ko transition ngoni joro do bara ko sebe donc vraiment femme nu mbese ka ko kono na la yelema nu mbese ka ke 600 ama mbamba ure ka anga se kata fanga mara chugo ani fanga bolo chugo o bese ka yelema chuga amna anga ko jalon de position Docteur Adama Jabate yalama bi finitu ka wuli ka join semaine no fen yana mana ma bse ki jigira mi ka fo ka betanye abse ka messe na wa ma fo oui parce que shawara tamolo mo tar si bien avec la je mena si jabi quoi et chatam alternative tamolo
alternative foyi t'an bolo d'ailleurs hali ni alternative tun bɛ yen an tun tɛ taa yen mais n collègue bɛ ka yɔrɔ min fɔ ça c'est très normal chaque fois ni thématique bɛ développer j'aime ka Tchétchènia exemple ta k'a di parce que j'étais témoin oculaire là-bas comment ça se fait ici nous ka puissance ba u ye min kɛ a bɛ 3 ans bɔ yanni stabilité économique ka na i bɛ ka sɛni mun fɔ ni tun bɛ yen yɔrɔ dɔw bɛ yen sa mɔgɔw bɛ sigi a bɛ stabiliser 2, 3, 4 mois après i bɛna attaquer ni fɛn ye bon maliyɛnw k'i sigi o kan an kana mamu o tɛna dabila san kelen kɔnɔ hali ni nana risilaya o bɛ kɛ jumɛn a bɛ kɛ an bɛ k'an plein mun na ko yɔrɔ dɔw libéré la mɔgɔw bɛ tila ka segin tuguni o bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ surtout kɛlɛ min ye san 10 sɔrɔ Kasim i bɛ taa sɔrɔ jeunesse dugu dɔw la jeunesse 80% o dama ɲini yɔrɔ de tun ye kɛlɛ nin i y'a faamuya bon tile kelen o tun bɛ balo a la o tun bɛ balo a la o témoignage yɛrɛ kɛlɛ ka réseau ni fɛnw fa san a dɔgɔn yɛrɛ t'a la an taara ni opération kɛ u ye 10,000 d'an ma an taara ni opération kɛ u ye 20,000 d'an ma parce que na n ye denmisɛnnin dɔ kuma kan merci san 22 bon o fɛn sugu yɔrɔ libéré o ye préambule de ye maintenant fɛn sinsin yɛrɛ sisan o ye ka condition économique améliorer de telle sorte que mɔgɔ mun i déplacer o ka se ka segin au moins u k'u dayirimɛ sɔrɔ parce que mɔgɔ min balo t'a bolo kasi mais a ka hɔrɔnya dafali ka gɛlɛn dɛ i y'a faamuya donc o yɔrɔ dɔrɔn de bɛ k'an jɛ fɛn kura tɛ dɛ nin tɛ Mali kelen ka défaut ye problème bɛ Mali da la a bɛ diɲɛ yɔrɔ nin kelen de bɛ yen maintenant sɔrɔsiw kan ka sɔrɔsi ni service de renseignement normalement renseignement de nin tun ka nɔgɔn ni renseignement de bolo village la sa wɛrɛ cɛ i ka sɔrɔsi mɔgɔ 100 bila i bɛ se ka renseignement mɔgɔ 20 bila maintenant i b'u infiltrer chaque semaine bien chaque jour u bɛ information di sɔrɔsiw ma karisa b'a dɔn parce que n b'o fɔ tuma bɛɛ hali i ye d'ailleurs ka exemple min fɔ intervention min kɛ parlement na ni hakili b'a la bon ne ni an ka mɔgɔ dɔw delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ka yɔrɔ ne ko n ko kɛlɛ nin fɔlɔ n'aw sera k'a définir kɛlɛ sugu min don o la a bɛ solution sɔrɔ a la quoi mais kɛlɛ na an ma se ka définition réelle sɔrɔ fɔlɔ bon parce que armée ka kɛlɛ tɛ nin ye ni renseignement ka kɛlɛ de ye i y'a faamuya fo priorité de ka da o kun hali an bɛ ka cas min fɔ nin renseignement de ka baara ka bon d'ailleurs a bɛ baara la fana ne b'a dɔn a bɛ ka yɔrɔ min fɔ nin n tɛna secret défense fɔ dɛ mais a magasin tigi caman yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan sisan o ko dɔw kɔnɔnɔ ka di yɛrɛ de k'a fɔ n tun bɛ ka nin garder nin bɛ tu kɔnɔ nin yɔrɔ la a donna a bɛ kɛ ten de parce que fɛn dɔ fana bɛ yen a ko n'o négliger je sais pas comment a b'u wele cogo min na mais dɛmɛbaga min b'an na sisan bien que u t'u afficher mais u ka consigne bɛ ka baara nɔgɔya an bolo parce que n b'o de fɔ n ko fɛn fɛn bɛ ka k'an fɛ sisan olu tɛ dunan ye fɛn in na quoi bon u taara yɔrɔ o yɔrɔ o y'a solutionné o ma taa yɔrɔ si fɔlɔ ka ye fiyɛ i bɛna fɔ sa k'Afghanistan o ye cas wɛrɛ ye o n bɛ se k'o ɲɛfina kun min na ça c'était une décision politique i y'a faamuya donc an bɛ ka côté min fɔ nin maliyɛn an k'o bila an kunna a tacogo nin an b'an mais est ce que a wulikajɔ yɛrɛ parce que min kɛra T-Site n'a fɔra sisan ko ka taga kɔrɔnfɛ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen dugu ninnu bɛɛ lajɛlen ka t'olu fana libéreli baaraw kɛ parce que yɔrɔ caman na bi jamana kɔrɔnfɛla la mɔgɔw degunnen don u tɛ se ka taa yɔrɔ belebele la caman hali collègue ye Kidal ta min fɔ Kidal ta o ka gɛlɛn an bɛ Mali kan ka labɛn ɲɛnama yɛrɛ de parce que géopolitique yɛrɛ bɛ yen parce que mɔgɔw bɛ kulela la ko Algérie b'an fɛ a donna ta bɔra tan mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si fɛ n b'aw jigi tɛ o la dɛ mɔgɔ si a kana yɛrɛ nɛgɛw na a kan ye posture la min b'a yɛrɛ ko n'a y'i magɛrɛ an b'a kɔ bɔ kɛnɛ ma wala a b'i mɛrɛn a bɛ se k'a fɔ sa bɔ a ye nin di ne ma sinon k'a fɔ ko mɔgɔ si t'an fɛ sinon hali Mauritanie ka incident min kɛ nin Mauritanie b'a dɔn piyan ko tiɲɛ tun t'a la Mauritanie b'a dɔn incident min kɛ ko an ye fɛn mais il faut être dupe an ni Mauritanie bɛ cogo min na ko Mali sɔrɔsiw bɛ se hali ni mɔgɔ min ma kalan k'an bɛ t'o fɛn sugu kɛ mais c'est ce qu'on appelle la communication. À l'école de guerre, on dit quoi? Que le nerf de la guerre, c'est l'argent. La maîtrise de la guerre, c'est la gestion du renseignement, de l'information et surtout de la communication. Au cas où elle a ni marfaille. Chiatan. Au cas où elle a ni marfaille. Chiatan. Kibaroya. Entre guillemets. Parce que kibaruya nin kɛra a kɛra ɲɛna n y'a ɲɛfɔ o kibaruya ye mais n bɛ fɛn dɔw mɔ ɲɔgɔn kan comme un scénariste théâtre-bɔla ka o monter k'a présenter de toute sorte que mɔgɔw ka da la parce que o de bɛ ne ka nafa o bɛ fɔ de ma ko communication an bɛ ɲinɛ o de kɔ bon aw collègue fɛn fɛn bɛ yan yɔrɔ man di caman ye aw collègue fɛn fɛn bɛ o bɛɛ ka baara de ye
i kɛra américain ou i kɛra français i kɛra fɛn fɛn ni kɔni délégué ya ko correspondant de guerre a bɛɛ bɛ dépend au cas service de renseignement na direction na directement u ka baara de c'est des professionnels des scénaristes mun kɛlɛ o t'o fɔ dɛ an bɛ fɛ ka min don jamanadenw kunna pour que ka tiɲɛni don aw kun c'est ce qu'on dit que fɛn jumɛn de ka gɛlɛ kɛlɛ la chef de commandement bolo ni fɛn bɛɛ le moral de sa troupe. Absolument. L'état psychologique n'o t'i bolo hali ni diɲɛ armée tɔ bɛ d'i ma i bɛ fu la. mais est ce que bi minɛn minnu b'an bolo a n'aw yɛrɛ bɛ kibaruya minnu sɔrɔ u bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ k'i jigi sigi yan. n ko n y'o de fɔ kasi solution wɛrɛ t'an bolo an b'an jigi sigi de ni minɛn nana dɛsɛ yɔrɔ min na minɛn bɛ d'anw ma o parce que min bɛ ka minɛn d'anw ma sisan yɛrɛ tɔw ye min kɛ Ukraine sisan o kɔfɛ sisan o de b'a kɔnɔja anw tɔw ye n b'o de f'i ɲɛna n ko fɛn bɛna ja anw kan na sisan parce que vrai jeu politique de bɛna daminɛ sisan. ni Ukraine kɛlɛ banna. ni Ukraine kɛlɛ banna a bɛ calculer e m'a fɔ bi i ka émission na sisan ko sukaro tɛna sɔrɔ i labɛn a san dɛ sinon fɛn tun ye dɔrɔmɛ 4 ye a caman bɛna kɛ 20 ye sisan. o ma n'an tulo la dɛ Jabate. san 20 nata ni tile kelen yɛrɛ tɛna kɛ san 20 san 30 nata diɲɛ ni o banna ɲɛna ko diɲɛ tɛ sigi kɔrɔlen ma bilen donc an bɛ fugariya de dabila sisan k'an kunkolo branché don ta fɛn tɛ quoi parce que fɛn bɛɛ de b'an bolo bi la tubabu chinois irisiw yɛrɛ. donc i k'i wasa don min b'i yɛrɛ fɛ la k'o don ba la quoi. wasa yɛrɛ tɛ dɛ diɲɛ bɛ dépend anw na bi mais ala ye fugariya ni jitɔya ni kuma yɛlɛma de développer an fɛ yan kojugu sinon kɛlɛ mana ban sisan union européenne bi la ko autant o b'u réarmer au compte de quoi wari mun de b'u bolo foyi u bɛ segin yan de hali u bɛ manamanakan fɔ min na nin ko o bɛna pression kan u bɛna don ta n'an y'a gɛlɛya u bolo dɔrɔn u b'a magaya an bolo parce que n'an perdre la olu salen anw bɛ k'a ɲini k'an ka adamadenya la nɔgɔya mais olu bɛ k'a ɲini u kana sa yɛrɛ olu ta saya ni balo de anw ta an bɛ k'an ka confort rapprocher développer. Mokhtar Adam a bibi na armée kɔnɔna na yɛrɛ bolo u kan ka taabolo jumɛnw ta parce que an y'a ye k'a fɔ dugu caman na lafiya nana Farabugu ni Jabalu ni fɛ olu yɛrɛ bɛ labɛn na k'u bɛna na marché yɛrɛ pour que ka se ka armée sɔgɔrɔma don olu baaraw kɛ k'a jira k'a fɔ waleya min bɛ sen na o bɛ jo ye mais armée kan ka mun de fara o kan bi pour que danaya tɔ ka sinsin. Pour moi armée kan ka dɔ fara hali bi ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ contact mun bɛ k'u ni ɲɔgɔn cɛ o y'a fɔ cogo min renseignement ka gɛlɛn ni renseignement sɔrɔla baara bɛ nɔgɔya armée bolo parce que kuma bɛɛ an bɛ réaction de la donc ni renseignement b'an bolo an bɛ se ka anticipation voilà an bɛ réaction de la donc ni renseignement b'an bolo an bɛ se ka anticipation kɛ et je pense qu'aujourd'hui an kan ka o sira de minɛ ka se ka anticipation kɛ bon ne ka hakilina ye mun ye armée la fana ne ɲɛ tɛ armée la terrain dɔrɔn kan ne ɲɛ bɛ armée la fana réflexion stratégique ni baaraw la baara min b'a to u bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ ka institution protéger ka sariya bolo minnu b'an fɛ yen k'u garanti parce que armée ka baara y'o de ye fɔlɔ il faut k'an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ye quand on est en crise armée kan ka wuli ka taa kɛlɛ kɛ o ye tiɲɛ ye mais u k'u hakili to o yɔrɔ ninnu fana la pour que transition in mana ban an ka sɔrɔ vraiment institution minnu bɛ yen vraiment a renforcelen don baara bɛ se ka kɛ ni hakilina ye parce que Kasim n'i y'a ye Mali bɛ nin gɛlɛya nin bɛɛ kɔnɔ c'est parce que pendant très longtemps an ka ɲɛmɔgɔw ils n'ont pas rendu des comptes c'est-à-dire que u bɛ taa responsabilité bɛ d'u ma mais u t'u kɔfilɛ kɔmɔgɔw la ils ne rendent pas compte comment c'est qui baara tɛ donc il faut que mɔgɔw k'o de bila u kunna sisan ni ɲɛmɔgɔ taara baara la a ka to k'i kɔfilɛ ka mun y'a bila a ka information d'u ma u k'a juger est-ce que a ka baara ka ɲi n'a ka baara ka ɲi a bɛ to a la n'a ka baara man ɲi a bɛ bɔ a la mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa donc f'an k'o de bila o culture de don an ka taabolo la pour que baara ka se ka ɲɛ pour moi armée kan ka mun kɛ ka fara olu bɛɛ kan sisan n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la gouvernance yɛlɛmana ça c'est très bien moral bɛ ka na troupeau bɛ ka vraiment u ka moral bɛ ka renforcer an bɛ ka victoire gagner repli tɛ yen an bɛ ka victoire gagner donc sisan hali bi u ka partenaires sinsin hali bi jamana minnu bɛ na an dɛmɛ u k'an dɛmɛ tiɲɛ kan u k'an dɛmɛ ka sɔrɔ dɔ b'an yɛrɛ bolo u b'a accompagner de u t'a décider an nɔ la parce que ni mɔgɔ bɛ fɛn décider i nɔ la a ka ca ala fɛ n'a a n'i ka kan tɛ kelen ye i bɛ bin a dingɛ kɔnɔ dɛ donc vraiment u bɛ baara min na u k'an ka solution de bila ɲɛfɛ an ka solution ka accompagner parce que anw de b'an ka terrain réalité dɔn an de b'an ka mɔgɔw dɔn an de b'a dɔn u bɛ sɔn mun ma an de b'a dɔn u tɛ sɔn mun ma donc renseignement c'est capital donc halisa u ka dɔ fara cɛsiri kan
Et je pense que s'il y a une chose, ni fin que l'embe bi, malikono, malien de besson et mouma, vraiment, armée avec la baraque. Donc, alibi, en Chelsea, en bégan armée soutien. Parce que, au lieu de ça, on y, ni à me emmena, en bon en so, kana, Kassim na plateau gambi, kana commencé parce que d'obéga ça, on y, d'obéga, jamana protégé. Donc, alibi, ou à ta mali européen, moins bous, ou à moins mou, ou permettez à se romi, ou à se, ni moins té, ou à antemebao, ni mounou mese kana d'offre en moins qu'en se, pour qu'en se ka barake, jamana ka lafia. Merci. Auka wulika jo nunu kɔfɛ ana bɛ lajɛ minnu kɛ yan jɛrɛ minnu kɛ yan dɛmɛ wɛrɛ jumɛn bɛ aw yɛrɛ bolo parce que sifinya yɛrɛ kɔrɔ ye ko fanga est ce que aw yɛrɛ pɛrɛlen don bi k'aw yɛrɛ ni di n'a fɔ surasiw bɛ ka min kɛ dɛmɛ ta na sira fɛ yɛrɛwolo debu ka bɔ meeting baw ni fɛnw na. I b'a dɔn anw ye an yɛrɛ diw parce que an ka yɛrɛ di meeting ninnu wa. oui bɛɛ n'i ye jateminɛ kɛ ni biti kun tɛ Putin kun tɛ se ka gɛrɛ kɛ Ukraine dɛ. Aw n'o meeting ye. Non, c'est-à-dire que Poutine ye guerre kɛ Ukraine bi diɲɛ tɛ k'a kɛ koba ye c'est parce que Poutine kora k'a jɛ Mali kɔnɔ de kora k'a jɛ Afrique kɔnɔ de ka sababu k'ale yira la k'a bɛ fan dɔ fɛ min ye bɛn fan ye ka tɔ kɛ jugu ye meeting ni ye kɛnɛ y'a kɛ ni kunnafonidilaw ka dɛmɛ ye meeting ni ye fɛn belebele dɛ ni Asimi y'o kɔrɔ dɔn a bɛ kɛlɛ caman kɛ yɔrɔ jan fɛ a bɛ sɛgɛn kɛlɛ caman kɔnɔ o bɛ ban i b'a dɔn a fɔra ko gɛlɛya bɛ na diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ tuma dɔ la tubabu ka gɛlɛya ni an ka farafin ka gɛlɛya tɛ se ka kɛ kelen forcément dɛ a kun fɔra ko Covid bɛna farafinna bɛɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ mais a danna farajɛ la France 98 Coupe du Monde bɛ tan wagati min na France a balo bɔra encore a Bangineda de Bangineda de ye France balo a san France 98 n'i taara sori Kɛmɛso fɛ Kona kelen dɔrɔn bɛ se ka sous-région balo diɲɛ kɔnɔ ka kɛ fɛn dɔ bɛ se ka gɛlɛya o bɛ bɛn cɛ ma n'i ye fɛn bɛɛ gɛlɛyalen don barantanya de b'a kɛ diɲɛ gɛlɛya min n'a ɲɛsinnen don Mali bɛ se ka farafinna bɛɛ pan kunna Mali kelen a kelen dɔrɔn ni baara kɛra kɔni parce que diɲɛ bɛ giri fɛn min nɔfɛ a bɛ Mali de bolo a sɛnɛfɛnw a sɛnɛyɔrɔw o n'a dugujukɔrɔ fɛn caman minnu ni a bɛ se ka bɔ bi ka diɲɛ nafa basigi kɔnɔna na hali n'i y'a ye k'a fɔ ko sukaro bɛ gɛlɛya kana siga la o i b'a sɔrɔ gouvernement nalen a ma mɔgɔ ɲɛnamaw de ɲini minnu bɛ se ka nin baara ninnu kɛ diɲɛ kɔnɔ n'a y'a to n'i ye gouvernement to a dan ma parce que n ka ministres don ministres dɔw bɛ yen foyi tɛ passé n'olu ka quota ma kɛ n'o y'a ye ministre min a y'o gɛn ka bɔ yen Asimi ka suma a y'o gɛn ka bɔ yen minnu bɛ na minnu ce sont des républicains sɔrɔsiw bɛ ka kɛlɛ min kɛ ministre minnu labɛnnen k'o kɛlɛ kɛ parce que Mali dossier caman bɛ bloqué dɔwɛrɛ tɛ o ne ta ye jumɛn la ni dɔw ma fɛn sɔrɔ min na hali n'u ba ka ordonnance de don a tɛ tɛmɛ olu de bɛ fɛn bloqué o sinon sukaro bɛ se ka bloqué diɲɛ kɔnɔ usine min bɛ ka sukaro dilan diɲɛ kɔnɔ o bɛ na tiɲɛ ni diɲɛ population ye sukaro bɛ se ka bloqué cogo di pétrole min bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ a ka girin ni diɲɛ population ye pétrole bɛ se ka daba gɛlɛya cogo jumɛn na n'i y'a da gɛlɛyalen baarakɛla minnu kan ka baara kɛ olu tɛ ka baara kɛ donc fɛn minnu bɛ ka dilan ni kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ oui kɛlɛ bɛ yɔrɔ dɔ la o kɛlɛ nana c'est vrai ni pétrole yɛlɛli min ye sisan oui e yɛrɛ ye k'a fɔ ko o kɔni tɛ baarakɛbaliya nɔ ye dɛ Russie kɛlɛ bɛ na ni pétrole yɛlɛni ye parce que Russie y'a dabɔ a ka yɛlɛ yɔrɔ dɔ la mais n'aw bɛ yaja a bɛ jigin yɔrɔ dɔ la Russie kelenw fɛ diɲɛlatigɛ la ne ye k'a fɔ ko nin kɛlɛ ninnu bɛ kɛ Russie fɛ n ko Russie b'a kɛ de ka fɛn dɔ waraka n y'a ye k'a fɔ k'an bɛ ka CEDEAO kɛlɛ an bɛ ka fɛn dɔ de waraka o fɛn min girinna an da la o pour que a ka recadrer ka bɛn anw bɛ se ka lafiya sɔrɔ min kɔnɔ Poutine ma kɛlɛ k'a kun fɛ o wa minnu wulila k'u bɛ Poutine sanctionner n'a y'a yira la k'a fɔ ko an yɛrɛ mɔgɔw bɛ an y'an bɛ ka sanni min kɛ ni dollar o bɛ k'an tɔɔrɔ n k'a y'a profiter nin de fɛ parce que n'i ma wo dɔ sɔrɔ i tɛ se ka bɔ koyi a b'a profiter nin de fɛ k'a yɛlɛma o donc o yɛlɛma min bɛ sen na diyagoya la a bɛ tɔɔrɔ bi olu kan n'anw sɔnna k'an jɔ an jɔyɔrɔ la tɔɔrɔ min bɛ ka bi tɔ ka ti bi anw kan a fɔ ne y'o f'i ye o se bɛ bi an jɛɲɔgɔn caman ye diɲɛ kɔnɔ donc an bɛ ka min fɔ gɛlɛya damadɔ de b'an ka armée kan mun bɛ se k'an ka kɛlɛ nɔgɔya le Mali a une armée trop disciplinée en matière de guerre. Et tu vois ça? Et alors, quel est le sang de hein? Mali a capacité de dissuasion qu'a foko, rajibe terrain ka djugu kumbe, opération fou maké. Comme l'a fait Poutine, et Poutine y est opération doké, doye marfa bloqué, il y a marfa ta foka djinewli. Mais on a une armée trop disciplinée. Au cas où la fin, il va se aller mourir mon numéro de dénoncer le quai. Ou qu'un traitement est humain.
souvent là ça le clôture d'accord parce qu'avec armée na ko mo sugu bla erreur là alors que dugutigu be munu kan minno o ka boy fele mo fene be ni bi kele nunu ke fi ka se ka do la je ko lu ke ka do fene kele mo do be bi ni gerolu la ibe défection sur fan chama feo mais armée te ka se ka ni shibolo dawo parce qu'on a une armée trop disciplinée en matière de guerre et c'est très dangereux en fait que les façons munu ngono parce que kalabanchi a digera jugu ka feraw la kaba a se ka kule ko ale ma foike kata sura ay dugu minci alla de badon ay dugu minci alla de badon et si vi sema do ka foka marfa ko tale bulu kata so marfa do ma ka sokona na donc ali abiye ka fo mo ma abu se ka baraj me ga tugo dawla yoro wolo de pour que ka tugo dawla su de me kuna fon ko la wan fana ka dugu ko na ka jiru ku sensibiliser bu se ka bon ko na tugo na oui ama barado de là c'est pourquoi ka to ba ma ko ya no yere wurti bago ne mo fina ngantara kona wa ni mo fina kona do fa ma ko ka tara buseo ay non hotel sala on se ka kona antara kona kana tugo mina amo fene don fene o ka boala sinon ami de mine ko be mina ko ta fanfela kele chaw ka motivation ta fanfela o bebe un mais gela e munyi antele kona iba ye ka fo kona kele kuma fora tugo mina ni tara ye iba ye ka fo ko cheni famba feven kara bekara farasi de fe yoro fefen gushira bekara farasi de fe shuba min bora juguma shu min bo farasi ka frappe do shubo donc e ka laje 600 ambo kele ni kono amo min kono kona ni bita préfet maire bebe sira munu nye wallahi uba don ninu ne cheni gala we donen do be marfa blaro adonen do befe ni tara kona ka uba fina nunu ni anga cheni gala we nyokondo mais we nyokondo we dono se tuko jumana gouvernement corridor jumen bla pour que mo ga se ka la selike ko fo bon ni on fene bla fene ibse ka dankala tuko do fene ka juga kana ke sababu ka ta do fene mine fene donc amo faziri la o de na ni gele donc maintenant on me ka wuli ka jomin ke mitigi mino fene kara o mitigi ne ashimi ka hashimi o mitigi ne mali armée fene kokorodo o mitigi ne fene kama bi do dara mali kola no be ka sigun yere ma ka ta soro marfa cite o mitigi ne kara sababu ami 2000 ikubi adona ka fo ko mali on nu ka famo be bolo be nyogombolo o mitigi ne kara sababu ye mali dembe yere mali kola ba waru bomine aba mitigi waru bomi bon eba do mitigi nunu fle ke ba nunu bitan no fe yoro chama na mi di ke ba nunu ma ke ba nunu ma do parce que war tew na era se kana ro do la ke ba ke me fladia ay me baflu dila nga baflu ti tafuda fembe la bravo ti tafuda e ko ni ma do ni ba dama ko ni dala ka foko do no ko nda ko ti di ibodo baflu dila be bodo comme journaliste be ba do ko do do tati di na so la do mi la bi di sur ni no ko ni te ya ante ka baflu te bro ka fo e tati bo fo e do te se no tu dollar kuma ba we mais aka no ko imagine ni mo chezi re ba bulu safana bon chezi be ama ambe ko mo ko bismillah kurkona la sinon ala ma se ka mana o to do bulu mais on vraiment nga se ka dese chezi la nga voilà me fa ga do a musaka ni me soro to a musaka ne soro to kan no parce que imagine ni am go be sanka wa fla soro kasimulo wa fla bo na mo wa tara jabate bula jabate wa bab asi sabe tin doro ni mo bu siga nga assemblée goro la ki baba kalama assemblée ni nga mo ko me fla bo malo la mo ko ke ni bidiru mo ko bishigi ni dépenser munu mancha be ga ke me fla ni fla ni nga ba fla ni nga bitana se fla donc na kan se ka meeting nunu ke mo ko fene ka do fene ko mo ko fene be yere wolo kono mo ko te munu ye mais am se ka war bo munu kuna ne se ka dese wa bidula sore ke mo se bolo ka ta kam ta meeting ngaw ne se ka dese wala oui ne se ka dese wa mo gona o bolo ka fa kam to le fenu ngo o ra nyona su do mo ko chama bare be jamana en kona an korodo an fawdo an bawdo an se ka dese mununa na mo go be ga na folo bo ka ta ko do ke na re ma se ka min fara nyon kan tilala et puis fele wakati kera comme si ça abi tugu nyon ko jamakuru ton fene be fara fara nyon kan o be don bo nyona so na wakati na re ma kuma ke wakati asoro ko ko non ali an kuma meeting ngene wa bioro wa bisaboyo o ben si ça mo ko fene ton fene fara fara nyon kan mo ko fene bina commerçant bien fait be fara fara nyon ko o dron Moro ma makalu yala ma ni antora ni tabule na ta na sura su est-ce que sini ma sini ngene ma akob se ka to sena parce que yemi fo musaka ko kuma fana ba ala ani ka ke ni jien gele am be kanale ere ko fam awara ini docteur re flabe ko fam be na gele na restaurant na shu na saw ouais affaire be gele mais fait en dadu bina mo carte fait no kuma fo e coopération ani mo ko ka bolodi nyoma ani bolodi nyoma ne barako kan ka tia bolodi nyoma yi abeke me jamana de ba fo ne mago be ni na ay nan deme ni na
mais jamanaw fana tɛ kelen ye. Rwanda filɛ nin ye. Rwanda b'a fɔ ne mago bɛ nin la nin sira fɛ. Mɔgɔ dɔw bɛ na ni fɛn dɔw ye u b'a fɔ ayi an tɛ nin fɛ parce que a tɛ don an ka jatew kɔnɔna la. Docteur y'a fɔ cogoya min na. Faut planification, hakili jagabɔ, réflexion stratégique. Jamana bɛ boli n'o de ye. Girardin ko gouverner c'est prévoir et ne pas prévoir c'est aller droit dans le mur. O de don. I tɛ se ka kɛ pompier ni min fɛnna bi i b'o kɛ i bɛ kule yan fɛ i bɛ tasuma minɛ tasuma faga yan fɛ. Non, jamana bɛ jate de bɛ bon, jamana bɛ boli cogoya min na. Jate de bɛ minɛ a la mɔgɔw de bɛ. Mais est-ce que o tɛ maa minnu yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan o t'olu kɛcogo parce que kunbɛ cogo t'u la u bɛ poyi fanw na de. Bon gosili kɛ yɔrɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ sigilen tɛ ni min ye yɛrɛ. O bɛɛ b'a la bon jatewale ni fɛn wɛrɛw n'olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan mais jamana yɛrɛ organisation fɛ ne fɛ ka fɔ fanga boli cogo fanga mara cogo ni boli cogo n'a bɛ fɔ a ma gouvernement. A man ka kɛ cutacu ye quoi. Ah voilà donc jateminɛ de bɛ fɛn dɔw la n'i y'a lajɛ finitigiw ka taa sira fɛ ou bien hali agriculture. An ye jateminɛ dɔ kɛ san 2011 an y'an yɛrɛ sɔrɔ ko dɛmɛbaga 30 de tun b'an na a dɛmɛbaga 30 in a bɛɛ n'a ka procédure de bɛ na bon n'an y'a nin d'aw ma aw bɛ nin de kɛ n'an ye nin d'aw ma aw bɛ nin de kɛ jamana 30 anw yɛrɛ tɛ a fɔ n'aw nana aw kan ka don nin sira de fɛ aw kan ka bɔ nin sira de fɛ o n'a ɲɔgɔn na. Bon min bɛ kɛ o bɛna n'u ka musaka ye a kan ka taa sira. Donc n'i ma fɛn fɔ u bɛna na u bɛn'u imposer i la u bɛna fɛnw bila i kan i yɛrɛ t'a dɔn minnu ye nafa tɛ minnu na minnu yɛrɛ bɛ se k'i mago sa. Donc f'i k'a jateminɛ de i bɛ sɔn min ma i tɛ sɔn min ma i k'o préparer latigɛ mais n'i m'a jateminɛ à l'avance i tɛ se k'o dɔn. Donc o bɛ musaka ta sira fɛ o bɛ finitigiw ta sira fɛ donc a bɛ fɔ de ma coopération militaire ani coopération économique donc o jatew olu kan ka bɔ. O bɛ ka daminɛ sisan o bɛ ka kɛ partenariat ani jamana wɛrɛw bɛ yen an bɛ ka partenariat kɛ minnu fɛ i n'a fɔ Chine ni Iran ani Turquie ani Russie la o kura ŋɔ tuguni donc olu ye taabolo ɲuman ye donc n'o bɔra la i ye gɛlɛya diɲɛ gɛlɛya Union européenne diɲɛ tubabu jamana 27 u ye statistique de b'u bolo institut de statistique de b'u bolo minnu bɛ fɛnw sɔngɔ ta a créera janvier san 1997 ni 7 ni y'a san 25 ye fɛnw sɔngɔ ma deli ka yɛlɛ ka bi bɔ 100 sara la yɛlɛnnen bɛ ni 8 de ye Europe u ma deli k'a ɲɔgɔn ye o ye tubabu jamanaw ye. Ukraine guerre ninnu na yan. Bon Ukraine guerre ye dɔ de fara kan mais n'o tɛ FAO diɲɛ taabolo min bɛ yen min bɛ baloko ni fɛnw ta la u ye sɛbɛn dɔ bɔ salon ne yɛrɛ ye sɛbɛnni kan ko balo diɲɛ kɔnɔ kabi san 2011 a ma deli ka gɛlɛya ka salon bɔ mais Covid de tun y'o créé donc a ɲɛfɔra cogoya min na Covid in barisa a kɛlen bɛ ka gɛlɛya de don diɲɛ sanni feere la bon n'i y'anw yɛrɛ ka jamana fana jateminɛ anw ka jamana sanni feere 100 sara la an ka sɔrɔ 60 de bɛ b'o la o Mali PIB 60% ye commerce international de an bɛ sanni feere min kɛ an bɛ min feere kɔfɛ an bɛ min san kɔfɛ bon n'i ye sanction na ye sanction tɛ se an ka sanu an bɛ sanu feere kɔfɛ mais kɔri an ka kɔri bɛ bɔ Abidjan de fɛ bon an ka baganw baganw tɛ bɔ la mais san 2020 na e b'a dɔn bagangɛnnaw ye joli sɔrɔ miliyari 79 n'i ye sanction bi olu kan n'olu dɛsɛra ka bagan feere yɔrɔ gɛlɛya bɛ n'u kan kɔlɔlɔ bɛ n'u kan mais en même temps n'olu ma se ka bagan feere jamana 2 de bɛ yen an ka bagan bɛ taa yɔrɔ min na 100 sara la 80 bɛ taa yɔrɔ min na Sénégal ni Côte d'Ivoire donc sogo bɛ sɔngɔ fana bɛ yɛlɛ yen donc o bɛɛ jatew de bɛ yen donc jamanaw donnen de bɛ ɲɔgɔn na n'i ko k'i bɛ mɔgɔ ɲangi a bɛ si i yɛrɛ ma bon n'i ye UEMOA yɛrɛ ta anw bɛ jɛkulu min kɔnɔ jamana 8 min ni CFA b'u bolo 100 sara la fɛnw sɔngɔ yɛlɛmɛni 6 de ye décembre tɛmɛnen yɔrɔ o y'a sɔrɔ sanction ma daminɛ yɔrɔ an kɛrɛfɛ jamana dɔ bɛ yen o ye lutte contre la vie chère o ye mesure ta dɔgɔkun tɛmɛnen Côte d'Ivoire Sénégal fana b'a sira kan c'est à dire diɲɛ fɛnw bɛɛ de gɛlɛyalen bɛ baloko ta sira fɛ bon n'i ye Mali ta bi anw bɛ fɛn minnu san kɔfɛ 100 sara la 20 ɲɔgɔn ye balo ye denrées alimentaires min bɛ tɛmɛ douane dɔrɔn fɛ san o san miliyari 300 miliyari 400 Mali bɛ balo min san kɔfɛ mais o tɛ anw dɔrɔn ye Afrique yɛrɛ bɛɛ n'i ye Afrique jamana 55 ta 100 sara la an ka balo bɛ san kɔfɛ o ye 30 de ye
o ye $milliard milliard fɛn 70 africain b'o de don balo la u bɛ taa a min san kɛnɛma donc alikama jamana 50 jamana 25 de bɛ Afrique minnu ka alikama bɛ bɔ yen kɛmɛ sara la min ta ka dɔgɔ o ye 30 ye min ta ka ca o ye 99 de ye alikama min bɛ bɔ yan a tɛ sɔrɔ la bilen barisa kɛlɛ mankan bɛ yen donc n'a tɛ sɔrɔ la fitinin min bɛ sɔrɔ dɔ bɛ fara o sɔngɔ kan bon minnu bɛ taa minɛn ta fana olu tɛ sɔn ka taa bilen barisa dɔ farala taji sɔngɔ kan mais fɛn kelen bɛ yen an kan ka hakili to min na bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ o ye nɔgɔ sɔngɔ ye taji sɔngɔ yɛlɛla gazi sɔngɔ yɛlɛla décembre tɛmɛnen dɔrɔn a bɛ fɔ min ma ko urée nɔgɔ de don urée a kɛmɛ sara la a sɔngɔ yɛlɛla ni 30 de phosphate kɛmɛ sara la o sɔngɔ yɛlɛla ni 10 de anw ye sɛnɛkɛ jamana de donc ça veut dire que san wɛrɛ nɔgɔ ko bɛ na gɛlɛya kɔɔri ɲɛna an bolo ɲina kojugu an ye kɛra premier producteur africain ye mais fan an ka kɔɔri ka se ka bɔ ka taa ka feere barisa o wari de bɛna kɔɔri feerelaw kunna donc nɔgɔ ko in f'an k'o jateminɛ sisan barisa gɛlɛya bɛna na a ko la ani baloko yɛrɛ barisa jamana caman fana mun kelen bɛ k'a tɔ gɛlɛya diɲɛ kɔnɔ barisa n'a fɔra ko ni sanfiɲɛ wulila bɛɛ b'i bolo da i kunna mais jamana caman kelen bɛ ka restriction kɛ exportation la k'a fɔ ko nin tɛ bɔ mais ni bɛɛ y'o kɛ sanni feere bɛ dɔgɔya donc ni minɛn dɔgɔyara a n'a ɲininen don kosɛbɛ a sɔngɔ bɛ yɛlɛ o ye wajibi ye donc fo an ka fɛɛrɛw latigɛ an bɛ se ka o fɛn ninnu bɛɛ kunbɛn cogoya min na walasa a bɛ nɔgɔya jamanadenw bolo cogoya min na. Ayiwa docteur Adama i yɛrɛ ye fɛn caman fɔ an ka sɔrɔdasiw ka ko la mais a ka di mɔgɔw ye bi sɔrɔdasiw ka to nin cogoya in na kɛlɛ bolo ta na sira fɛ hakilisigi na sira fɛ jamanadenw ka se ka segin ka t'u ka dugu la kuma tɛ yɔrɔ caman na san caman Mali mɛnna k'a fɔ kuma o kuma bingali bɛ kɛ siri yɛrɛ a fɔ ko ɲina nin waati laban ninnu na mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko groupe bɛ n bolo i sigilen don yɔrɔ la k'i bɛ ka dan sigi mɔgɔ la mun bɛ se k'a to o bɛ to sen na. U ye baara kelen min kɛ o bɛ continuer o fɛ u ye min kelen kɛ ko en mi chemin mɔgɔ tɛ so min bɛ gagner la ko mɔgɔ t'o changer la. Ne rétro fitinin kɛ par rapport à si ko ani Poutine ani Russie la tɛ kelen parce que Russie sera k'u ka situation de prévoir ani n bɛ se ka sɔn ani Russie la tɛ kelen mais ani Rwanda don parce que Rwanda kɛlɛ bɛ kɛ tuma min na an bɛ Rwanda ɲɛ san 100 niveau de développement Rwanda de tun bɛ bourse sɔrɔ 6e année ka taa tellement mɔgɔ kalannen tun bɛ tun tɛ yen dɔw tun bɛ 6e année kɛ dɔrɔn u bɛ bourse ta France dɔw bɛ kɛ journaliste ye 3 ans u bɛ 9e année na mais mɔgɔ kelen ka décision nana ye la prévoyance a ye mun dɔwɛrɛ a ye mun kɛ a taara mɔgɔ de ɲini fɔlɔ c'est ce qu'on appelle gouverner c'est prévoir prévenir et pourvoir a taara bɛn société saba dɔrɔn fila américain ye kelen canadien a taara bɛn n'olu ye dɔrɔn olu de lobby kɛ États-Unis gouvernement kan sisan donc ni fɛn fɛn y'an diya an b'o de fɔ sisan Faransi i b'i bolo magɛrɛ i yɛrɛ la i kana fosi k'a la Rwanda secret bɛ yɛrɛ sinon Rwanda bɛ fɛn fɛn feere a bɛɛ bɛ bɔ Zaïre Rwanda ye Zaïre de suɲɛ ka yɛrɛ développer o la faut qu'on se le dise la vérité i y'a faamuya mais c'est la géopolitique hɔrɔnya tɛ yen mun na an tɛ se k'o fana kɛ an bɛ se k'o kɛ o parce que ne bolo fana ɲɛna ani Russie filɛ ɲamina nin c'est pas par amour que u bɛ ka nin bɛɛ k'an ye Poutine semaine tɛmɛnen u ye a ko a ye u ka mɔgɔ ye Russie dɔ kɛ ko la France est première parmi la liste des ennemis de la Russie ko tuma k'a bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ ni France ye wa a ko non ko ne tɛ mugu ci France la ne bɛ fɛ ka France ta tiɲɛ dɔrɔn n b'a ka farafin jamanaw minɛ la non farafinw ka hakili la mun qu'est-ce qu'il veut dire par là a yɛrɛ ko ten ko ni farafinw tun y'a faamuya san 20 ko tun bɛ Europe mara mais ko farafinna kɛlen don kaburuso de ye quoi ni wari b'e bolo n'i banana i bɛ t'i furakɛ ni wari b'e bolo pour que k'a dogon k'a garder i bɛ taa bila yen n'i sara de sisan i su bɛ segin munna i bɛ jɔ i yɛrɛ la munna i t'a tenter parce que richesse foyi tɛ Rwanda bolo ko mais mɔgɔninfin kunkolo mais potentialité bɛ Mali bolo bi n'i y'a ta ressources stratégiques la walayi n'i ye Mali farafinna jamana kɛ jamana 5 ye Mali kan ka kɛ parmi les plus aisés parce que ni population corrélation ta a bɛ fɔ ko ressources m'an fɛ ko an sera ko exploitation gérer
Donc, il faut qu'on ait anticipation de la gestion. Et puis, on a dans là. Parce que quand on a peur, quand on n'a pas ni d'alentir, et puis que responsabilité t'as dit professionnellement. Donc, et quand moi, et dans mes bébés, aïe, moi dis toi dans mes tours là, ça va comme ça. Dis toi ya ni dans mes tétanions, y'en fait. Et ce que ça va en bas de le code d'attaque, parce qu'à côté code, attends de venir bon avec la co liberté de ma liberté de ma. Ni à duma sur ma ou la fait beaucoup le Canada, ma coach avec me brûler ma sur ma nique les faire. Au-delà de tout ni on a liberté là. Adamade kungolo baraketeni fiko de famille ko gelen taw mali fleto nani on a toutes les chances des alternatives de travail en mettant une stratégie fait foi dans aywa anye donc babula mi nga émission ale sera abaro la Mokhtar ni kuma kunche kuma mbibulu sim kuma kunche kuma mene bolo mais eglu ga gagner sino ni ala sonama ame gagner Dieu masro bien masro bien ko kuma tseka la ka bien ko gɛlɛyara mais je pense que ɲɛmɔgɔw ye communiqué dɔ kɛ k'a fɔ ko a bɛ ɲɛnabɔ donc an b'a jateminɛ a ko gɛlɛyara parce que caman bien ko in na tɔgɔ ɲininaw donna la o y'a tiɲɛ bon alo kun kan taa ka taa bien ta wala bon ŋaniya ɲumanw fana donna la bon mais en réalité je pense que tiɲɛ wɛrɛ dɛ a b'a f'u ɲɛna u k'a kɛ ala kama u kan to yan ka taa ka bien ta o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye u kana fɔ k'u bɛ foyi d'a ma n y'o de fɔ kunun n ko u kana to kɛrɛfɛfɛn ka na a tiɲɛ an ka fɛn yɛrɛ an mago bɛ mun na k'o an bɛ tiɲɛ tile lajɛ ko k'e bɛ bien san mais ni ala sɔnna an bɛ gagner Kassim ne dalen b'a la Ala k'a parce kɛ que mentalité min bɛ équipe in na je pense que c'est une tiɲɛ yɛrɛ la ni ala ma basi kɛ Ala k'a kɛ an bɛ taa Qatar ni ala sɔnna a ma Ala k'a nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ donc kuma kuncɛ kuma min bɛ ne bolo yanni n ka don la n bɛ docteur jaabi a ka Rwanda ko ma et a ye mun fɔ Rwanda ko la Rwanda ye exemple ye c'est vrai Rwanda y'a ka développement kɛ mais adamadenw jamanadenw de bɛ dugu dilan o n'i y'a jateminɛ différence ba de bɛ anw ni Rwandais cɛ taabolo dɔw la baara taabolo tilennenya taabolo fɛn caman bɛ yen pour que an ka se ka a kɛ i n'a fɔ Rwanda y'a kɛ cogo min f'an ka sɔn fɛn dɔw de ma Kassim an ka sɔn baara ma an ka sɔn tilennenya ma an ka sɔn ɲɔgɔn ta la an ka jɛ k'a fɔ ko bon tiɲɛ yɛrɛ la an b'an ka egow to kɛrɛfɛ an bɛ ɲɛngoya dabila an bɛ kɔniya dabila an bɛ bɛn fɛn kelen kan projet filɛ nin an bɛ jamana dilanni ye nin de e bɛ ɲɛfɛ o ne bɛ ɲɛfɛ o docteur bɛ ɲɛfɛ o professeur bɛ ɲɛfɛ o an ka danaya ta k'a da kan an ka bɔ kɔniya la an ka bɔ ɲɛngoya la an k'an yɛrɛ intérêt collectif bila intérêt individuel sanfɛ o de bɛ jamana jɔ Rwanda jɔra ten de o parce que u ye décision ta u bɛnna kelen ma u y'a imposer dugu tɔw la donc pour moi tant qu'an ma bɛn kelen ma tant que bɛn tɛ jamana kɔnɔ an tɛ se ka stabiliser tant qu'an ma stabiliser an tɛ se ka développer ça c'est vraiment ce que je voulais dire Rwanda ko la maintenant ne bolo bi jamana bɛ situation min na Kassim parce que an bɛ kuma fɛn fɛn kɛ an bɛ débat politique fɔ yɔrɔ caman réseau kan bɛɛ bɛ kuma mais f'an ka hakilinaw kɛ kelen ye an ka sɔn fɛn kelen ma mɔgɔ i bɛ jamana kɔnɔ kana kɛ jamana fɛ k'a ka di dɔrɔn kɛ jamana fɛ hali n'a man di bi a man di an kan ka wuli k'an jɔ parce que a man di de pour que an de b'a kɛ ni jamana bɛ ɲɛ filanan ye mun ye an ka hakilinaw kɛ kelen ye ɲɛmɔgɔw u k'u ka intention fɔ jamanadenw ka sɔn a ma an bɛɛ ka don da kelen fɛ an bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ ni intention clarifiera coup d'état kɛra ni intention mun ye ka gouvernance changer ka corruption kɛlɛ bingani o ka dabila insécurité ka ban pour que o intention ninnu u k'a fɔ jamanadenw ye o de b'an kunna halisa fɛn ma changer depuis an nana fanga la wa an b'o baara de la mais an bɛ fɛ ka kɛ tan an bɛ fɛ ka kɛ tan o b'a to hali minnu ma sɔn an kana sɛgɛn an ka taa u fan fɛ ka kuma u fɛ cadre d'échange des partis u ka na u sen ka don a la u ka wuli ka jɔ u bɛ se ka mun kɛ u k'a kɛ par exemple ne bɛ yɛlɛ woro ye baara minnu na a baaraw ka ɲi mais meeting ni fɛnw kan u ka dɔ wɛrɛ fara a kan u ka réflexion kɛ u ka proposition kɛ a kana dan meeting dɔrɔn ma parce que jama mun b'u kɔ a jama a ka ca o mɔgɔ caman bɛ yen dɔw bɛ se mobilisation na dɔw bɛ se baara sɛbɛnniw na donc u ka profiter o la jama mun b'u kɔ u k'u ka opportunité utiliser
pour que meeting ka fara meeting kan parce que meeting te dɔrɔn tɛ jamana jɔ u bɛ se ka mun kɛ ka fara meeting kan u b'o kɛ donc n'i y'a jateminɛ sisan anw fɛ an ka mouvement na génération engagée an ko de an bɛ projet an bɛ réfléchir projet dɔ de la an bɛ se ka projet mun proposer maliyɛnw ye yanni san 20 san 25 a y'a fɔ cogo min anticipation de don parce que dans ce pays on a trop agi avant de réfléchir. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse avant d'agir, qu'on anticipe. Au quoi fait, Kassim mena mekla, ani anga partenaire ou, n'tena dja, anga partenaire ou, anga partenariat redéfini, ka a kekuraye, chogomi anga intérêt, ore talé no kateme, uluga intérêt kan. Donc pour que ke fu anga bararike. Au fana quoi fait, mais ndado kuma damandonina, nous est an yɛrɛ ka valeur dɔw an yɛrɛ kan ka sɔn minnu ma n'o ye citoyenneté active ye Kassim an bɛɛ ka wuli an k'an sen don a la bɛɛ bɛ se ka ko dɔ kɛ i ka jamana ye e bɛ se ko dɔ la ne tɛ se o la ne bɛ se ko dɔ la e tɛ se o la bɛɛ ka wuli bɛɛ k'i cɛsiri wa an ka sɔn k'a fɔ ko an bɛ baara kɛ tilennenya kan laadiriya kan o tɛmɛnen kɔfɛ an ka sɔn ko an bɛ sariyaw bato an sigira an bɛnna sariya minnu kan an k'olu bato wa an bɛ kuma laban ni mun ye Kassim vraiment malien den bɛɛ k'i hakilina kɛ kelen ye jeunesse a ka gɛlɛn a bɛɛ an ɲɛ b'a la cogo min an ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ bɛ ka taa kelen kelen cɛkɔrɔbabaw u bɛɛ bɛ ka t'u da kelen kelen c'est le moment pour nous de prendre le relais mais le relais en toute responsabilité en toute conscience u ye mun kɛ n'o ma ɲɛ an ka leçon tiré o la an k'o fara an ta kan énergie min mana dynamisme mana idée min mana an k'a fara ɲɔgɔn kan an ka baara kɛ n'o ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Mali tɛ maliyɛn denw minnu bɛ Mali kɔnɔ dɔrɔn dɛ an k'an miiri diaspora fana la olu fana hakilinaw bɛ yen u k'u ta fara an ta kan an ka jamana jɔ Kassim ala ka jamana basigi amina rabi merci sɛgɛ sabe Kassim i ka sɔrɔ kɛ ne ma n'a bɛ yɛrɛ wolo dɔn kosɛbɛ dɛ parce que mɔgɔ min bɛ yɛrɛ identifié ni meeting dɔrɔn ye sigi i t'a dɔn yɛrɛ de surakatɛ fila don fila don wa d'accord i ka fulakɛ tɛ yɛrɛ wolo dɔn fewu c'est-à-dire a ɲɛ bɛ meeting n'a yɛrɛ wolo kɔnɔ parce que an b'o de ye o wa sigi i t'a dɔn n y'o de f'i ɲɛna ne m'a fɔ k'i to yɛrɛ non ne bɛ sigi a tɛ komi a t'a dɔn kuma y'o de quoi komi i b'o dɔrɔn de ye an ka wagati banna a b'a hakili sisan to la quoi wagati min bɛ yen dɔrɔn salon an kɔrɔ Bangineda ji tigɛlen Bangineda yɛrɛ la kɛlɛ kɛ ɲinan kan k'a ɲini jamana minnu k'u ɲɛsin a ma n'o ye direction mɔgɔ ye o PIB direction k'u b'a la k'u bɛna ji tigɛ avril ko n'o ye ji tigɛ avril olu ka jabaw ni tomatow ni poivron minnu bɛ yen nɔ ji bɛ b'u kɔrɔ u bɛ sa kan k'a to yen u ka taa n'a ye fo le 15 mai ou le 20 mai donc o wagati o mɔgɔ tɛ o y'a sɔrɔ o fɛɛrɛfɛnw bɔra sisan u bɛ sɛmɛ ji mɔgɔ kɔnɔ o ni dossier min bɛ yɛrɛ wolo bolo k'a di jamana ma ko an ka bɔ ka baganw balo ni engrais fɛn kirikaraw ye jamana in n'i ye Mali ta k'a lajɛ a bɛ bɛn Burukina 4 jate de ma dugukolo fu de b'an bolo bagan bɛ balo ni bin de ye munna an bɛ taa carton ni fɛn kirikaraw dilan ka di bagan ma bagan mugu foyi t'a la ni an ka jamana ta k'a lajɛ kɛnɛba minnu b'an bolo a kɛnɛ b'a to an bɛ se ka sɛnɛ fasugu bɛɛ kɛ nɔgɔ fu filɛ nin ye ka Bamakɔ halaki ka Mali halaki nɔgɔ o nɔgɔ kaw o projets bɛ yen mais n'a fɔra jamana kɔnɔ a bɛɛ tɛ se ka kɛ anw bolo ti décision na sinon o projet n'o mɔgɔ hakɛ min ni an bɛ dayɛlɛ ka taa kɛlɛ kɛ pour que a ka nin ta ka don ba la o min bɛ yɛrɛ wolo kɔnɔ han o c'est à dire que meeting tɛ hali 1% bɔ hali 1% a t'a bɔ bɛ meeting de ye ouais meeting de bɛ ye o parce que yɛrɛ wolo fɔ dɔrɔn b'a fɔ k'u bɛna meeting kɛ ouais meeting min kɛ o ɲɛsin dɔ kɛlɛ dɔ de ma o mais o kɛlɛ in kɔrɔ la a bɛ se ka kokɔrɔ don ni projet minnu ye degun min bɛ mɔgɔw kan an k'a lasurunya parce que an ka wagati banna dugukolo min bɛ mɔgɔw sɛnɛkɛlaw bolo ni an y'u minɛ k'o di n'olu bilan bɔra ka d'a ma hali olu yɛrɛ ka dɛmɛ bɛ se ka bi yɛrɛ wolo financer bi n'a fɔra ko olu mɔgɔ minnu dɛmɛna k'u ka yɔrɔw d'u ma k'u ka du sigi u ma o dɛmɛ dɔrɔn bɛ se ka yɛrɛ wolo financer bi donc ka mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn Darakaw yɛrɛ donna ka bɛn ni ka kuma ban yɔrɔ ye k'a fo professeur i ka kuma kuncɛ kuma ayiwa i ni ce Kassim jamana tɛ se ka jɔ ni baara tɛ baara de bɛ jamana jɔ i tɛ se ka jamana si yira n na ko mɔgɔ wɛrɛ de nana jɔ jamanadenw de bɛ jamana jɔ an b'an ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ don min 22 septembre 1960 Kassim maliyɛnw tun ye 5,2 millions de ye mais cadre supérieur tun ye 15 de ye Mali bɛɛ
mais première république be ban tuma na izine min tuma bula nga chani binani o volonté politique bon donc nya fo ngo cadre supérieur côté donc kalan ko doronté et akli ko do ferere do mo yu formé anye partenariat ok jamana sera ka sera chama la bon ya famia jamana se ka faire bo chuamna ani ka soroke chuamna en fa nan baw tu de nyanyini mais fanga mara chugo ani fanga boli chugo o joro ba de fana be jamana joro la ni jamana nyamo ma clean ni jamana donko be akli tare I yere de la mko shi mat akli mata jamana be se ka sra soro chuamna o jamana joli ya ba ten ko yare écrivain pas de Coco Tardivel ale ko minnu be jamana fɛ olu tu akili tu yɛrɛ ka jɔyɔrɔ n'u ka sɔrɔ la o mais olu akili be jamana yɛrɛ jɔyɔrɔ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc an ka akili to la Mali CEDEAO kɔnɔ bi kɔɔri la an ye fɔlɔ ye kɔɔri ye CEDEAO kɔnɔ ani Afrique kɔnɔ sanu na an ye naaninan de ye Afrique kɔnɔ an ye filanan ye Ghana kɔfɛ CEDEAO kɔnɔ CEDEAO de ka bon ni Union africaine ka jɛkulu bɛɛ ye bagan an ye filanan de ye Nigeria kɔfɛ CEDEAO kɔnɔ an ye taanan de ye Afrique y'a ye bon o n'a ɲɔgɔn céréales an ye filanan de ye CEDEAO kɔnɔ Nigeria kɔfɛ balo ta sira fɛ donc o bɛ se ka kɛ fantan jamana ye cogoya di a fɔra yan san 2006 an ye dɔ tigila na yan a tuma a tɛ tun bɛ fanga la a tɔgɔ ko Norman Borlaug prix Nobel d'économie ale de ye révolution agraire kɛ Inde y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ tuma min na kɔngɔ de tun bɛ indien faga a nana an taara n'a ye office du Niger la mais a ko mais ko Mali kelen bɛ se ka Afrique bɛɛ balo mais a ko le potentiel ne se mange pas il se réalise donc baara dɔ mais fo an ka jamana lakana ani an ka bɛn ni jamana ma basigi ni jamana ma lakana baara bɛ gɛlɛya sɔrɔ bɛ gɛlɛya. Ayiwa docteur ni ka kuma kuncɛ kuma. Mun kana ɲinɛ o y'a bɛɛ fɔ ka ban mais contrairement à si professeur moi je suis pas un adepte de Rousseau qui pense que ko adamaden bɛ bange mɔgɔ ɲumanya la ko société de b'a tiɲɛ au contraire an ka bɛn an ka hakili ɲuman don jamana ma i bɛ san 100 k'a la tu n'auras pas de gain de cause professeur ye yɔrɔ dɔ fɔ ka intervention na a ɲana yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a munumunu cogo to i bɛ n'i jɔ yen dɔ de bɛ sɔrɔ min bɛ fɛnw bila sen kan min bɛ se ka hɔrɔnya wajibiya i kan min bɛ se ka i lasiran sonyɛli ɲɛ sinon sini san kɔnɔ sini bɛ mɔgɔ min exécuté k'a lajɔ a bɛ min ka mɔgɔ 3,000 bɔ mais corruption bɛ a tɛ diɲɛ yɔrɔ si depuis aéroport la tuma hali ka doni tatɔ a b'a a ɲɛ jɛngɛlen min jɔ la n'i m'a di joona a bɛ fɛn mais o bɛɛ la a bɛ marché a kan parce que k'a fɔ ko an ka bɛn an bɛɛ ka bɛn o fana tɛ se ka kɛ o tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ an bɛɛ ka bɛn musala ka kuma de don ni noyau sɔrɔla avec conviction o ka taabolo sigi o bɛ se ka min na sabati parce que k'a fɔ ko baara man di maliyɛn o tɛ ko ye jamana fɛn fɛn développé ni wala caman bɛ Mali maliyɛn naturellement bɛ baara kɛ ka tɛmɛ caman kan donc o ye k'a fɔ dɔrɔn an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ ko an bɛna deli gansan na k'an bɛna ɲɔgɔn kɛ dɛ an ka sariya sigi sen kan an ka sariya bato donc i bɛ baara kɛ pas parce que Mali ka di i bɛ baara kɛ parce que wajibi don n'o kɛra espoir bɛ kɛ. An b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ ko bi su in na babu an b'a bila yan min ye babu ye a ye tali kɛ CEDEAO ale ni Mali ka transition dɔ ka fara kan an y'an da don la sɔrɔdasiw ka ko o bɛ se ka to sen na cogo min wulikajɔ min b'u bolo nin waati laban in na an bɛ a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna maa minnu nana an ka